الحمد لله الذي من على عباده بالأموال والأولاد وجعل ذلك فتنة لعباده ليختبر بذلك من يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد ممن يضيعهم ويتركهم هملا فيكونون خسارة عليه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الجواد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في القول والفعل والاعتقاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الهدور السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن كبركة كما سبع الله تعالى تنو لهلا بلا كرن يلا الله تعالى ميسونا كبنسي من داما أنك نيوان سرايا بي نوي نيويورك سيجدا دوي كوينز bayini masabala fe inshallah ani nyon soro kene kan chugumi yala ka hinana karjina no ganyo chugo kena ambe fuli la sawbe ma aka wolili jabila se hanni maminte jamana ni sigibay baro ko jamana ni barake jamana maro la ko kadi chugumi ya tekete ka sobe ke adama don kala halay bayini masabala fe munu sera kene ka anga fuli buyi munu mase no ngani yabiya ala kambele gilin sara herela amanga karamogo fo ani ambalma muso munu yere kara sababu baye alhamdulillah barani ya biseka sigi senka chugomi ala sambela jele miseka faranonka anka na lite kuma amina okala fena oti femindo ambado karamogo chama mbabia anna kunye kamogo hakili jigi dama kadaka kadi kuloyi kuma chama katoka kuma me dakura de la note dakura ni dakoro beba ka kuma kan kelena noy ala kuta ala ka ciden kuta sallallahu alaihi wasallam otumano kuma munumbe na baga bo kitabu kono ise ka bo saudi kana ya kibina kuma fo munti qur'ane kono ati hadisala ise ka bo afriki kana ya kibina kuma fo munti qur'ane kono kati hadisala ni yo fodro yi ni dungo fo ni dungo ti dinena fon fembe fo be ala kutanta ala kra kutanta sallallahu alaihi wasallam no de be buri mana ta din fa on fa ibi to no ni soro yi no na ofena buri wodi kama ko kramo ka kuma ti nyonje ni ya keto e ka nyonje ina soro do were baka do de nyini mutala kratay sallallahu alaihi wasallam amayni ala fa ala kan gishi ka washitana ka marasalim ambe duwa de ke insha Allah taala kuma mi nabina bo anda kuma nin kase duskunna nafaka bunya baraka kenai ase kuma yere madabo a jerai kuma madabo fana a charai kuma yidoro mun fora halna dogara kan nafanya wari kama rabu ba fo ka kuma kan ko khairu kalam ma qalla wa dal kuma wala nyuma musu nyara na dogara wa kuma fana klara kasraira kadaka e fendo fo kuma kono mun be to bele dile akela hali sangele sanfla kofe ni nyin kare ba fo ko a kuma kera ni deka no kera kuma kela ka kuma nafanya emi fana alla me kuma nafanya ambaye ni masabala fa inshallah la kan ga kuma ke kuma na famai kuma min be ka fo kabita kan ka dalwi ala kan kishi ka bono kuma min be kan be dalwi ke makene ka ambaye ni masabala fa Allah taala ka ono wani ambal mo ya ni kan ga dakrunya flafon ka yani wati che odi dem kala moy che u joro dem senu kala mola muso ya fena joro dem senu kala mola dakrunya dama do ka fo la dron yani yin kadu wati ce insha Allah fami joro koy no de ce joro munyi muso fana joro yimai o joro mun fle no be fo Allah taala yam la sira chamana ala kira fana sallallahu alaihi wasallam ayam la sira chamana fana o kuma kan de be tanga sigi ikado islamiyya bara fen be ni ala ko aye min ke wajibi ni e yo don islamiyya jonfeun ni ma ke fana be jurumu so ni daro ulai ba blai kuna ko dina mo fana bo chogode la asi siri ki boraya la Allah taala yam blanka siri sun taala yam blanka sun jaga taala yam blanka jagab
hiji fana tala Allah ta'ala ko anga hiji ulu farali min kera nyon ka o de kera islamia josi na o korte ka fo ko werate munte do akonnala aya wero be Allah ta'ala bamblo barakeli la nimo ke be jurumuso ni aya e galon tige be islamia la o aya fana lamu ayadi masaw bisi ko hakilto dew na chugomi ka dew glan ka dew na muslimia sira jelen Allah ko amma qur'anin na suratu tahrim ako ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara aw ma mun qawli man yara ayaw irakum kishi ako ka dema ya fana kishi o bayira kafo usurutigo ka kuma ni ya mariya bora ala yoro ani kira yoro o ya mariya kabe sinka bi jabu ya bika iza sudira al-amru min Allah wa rasulihi waqa ala al-wujub ala ko ayenike ala kira ko ayenike sallallahu alaihi wasallam o barakeli musalata la tugun ko kira wajibi bo bayira cheka dinglan ka dena muslim yalla mu tugun mana o wajibi dutigi cheman be muso ka dinglan ka la muslim ya kala mu tugun mana o wajibi dutigi muso bela jilenka chebe yoro dota muso fana be yoro dota cheti seki simbo den kala molila kuna ni badia mana ke chugu o seka ke o te dutigi muso fana ti simbo ala kafa tenya sra la ide tayi ka duye de dutigi o fana ti so abai ni shima mante kake o bayira la moyi wajibi che kan la moyi wajibi musoka wale kama Allah taala koneni ayan yeshi joma dutigi hala tafsirila don kala do yaira kur dutigi chema ana musoma ala kambo bedema ase qur'ane kuma do la hadisa mana kuma do rabi singa qur'ane qoroiti ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bay bagangenawi wa be be nyini ka bagan chokola ka klaka mo go taw tawon ko dutigi chema yi bagangena ya ka du kono abina tani ni ka musona dewna dutigi muso fane yi bagangena musumai che kan na furuni che dew kalam taala bina tani ni ka wala wani kama ba foro wala wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha muso fane yi bagangena sini ifane bina tani ni kai ka bagaw la halal ne ni ta kala je Allah ta'ala yi sindo ala kira fana mi simbo ala sallallahu alaihi wasallam wala kama kumaro la yere ben ni sojja mo goddo be Allah ta'ala be kuma tigi ka kasro arabu ter ajalente anno fi mali no lukmanul hakimi ni ala je suran do togo dale mbala qur'anena me doni kala ben mun kal lukmanun tende bi nyumay chidente ko kayna solihan min as-solihin nyuman kala de bara nyuman kala do ala ya blamuna yo kedro ala ya kan ode waliyai ambe waliyai ke femi o tede ambe mami ke waliyai Allah ta'ala fi o ti waliyai aw be jodola ode waliyai Allah ta'ala bo parce que en fait Afrique ni mo go mi ko na ekoloshi mine ka bishi nono kene be boala ambe be kulena to ba ko waliyai nani mami mamutu me ka be to ma ji sanfe ate kulunta ate do batongono de abe to ma ji de sanfe jite maga ka samara la te maga ka finina ambe be kuli ko waliyu wal ma ka sali debe ya bo fense ji sanfe abe selaka hal na kara walwi alaka waliyuti alaka waliyu fanfe temena itini nyo na me ashila ashi ala yi mamutu fla de faka waliyula hal no yera ere la yeto ko waliyu ala yorifu mamutu fla do o mana ye hali ere la ikana jo yere la ye waliyudi ala ko jogodi ako ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ko aleka waliyu ko de mo ye sirante mo munun ka oti jo wa joy alladhina amanu ma mun be kulli man yara wa kanu yattaqun liman yakfa ku kumsra Allah ta'ala bo bayra ni liman yara kala nyasranya kita mabri tama samara yikafini siga shitala hanni mo banin duila ala fe yi waliyuli ala yorona otigi walwi bo bayra da madin kala nyasranya ni kan limaniya odi be fembe noya odi be kla kasra jele yiri laybe ala soroni srami bo bayra problem chama be on dala jinyo kono ni limaniya ti adama dina yika problem tiba
hadamaden ka limaniya de sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se ka fɛn dilan i yɛrɛ ye i mɔgɔ ɲɔgɔn tɛ se ka fɛn dilan i ye jɔn bɛ fɛn dilan e ye o ye ala de o de kama ala b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu mɔgɔ o mɔgɔ n'i jigi dalen ala kan k'ale ala b'i la wasa o b'a yɛrɛ ye adamadenw i ɲinana adamadenw kɔ i ka problème na i jigi da jɔn kan o ye ala ye n'i jigi da ala kan ala fana bɛ don i jigi kɔrɔ ko y'o de ye bɔn b'a yɛrɛ an kɛra fɛn o fɛn na f'an ka bila an kun na an tɛ foyi sɔrɔ silamɛya kɔfɛ fɛn min ka fisa n'an den ninnu ye nin denmisɛnnin ninnu fila bolo ye an ka hakili to a la i ye mabili ɲuman sɔrɔ cogo o cogo i ye du ɲuman sɔrɔ i ye fini ɲuman sɔrɔ i ye fɛn o fɛn ɲuman sɔrɔ adamaden halala ye fɛn min ye i woloden o de kama ali kuranɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ala bɛ fɛn min bila den ye o y'i ka limaniya ni i ka baara ɲuman de ye a banna mɔgɔ yɛrɛ ka baara kuma dɔ la ala taala b'i den k'i ka baara ye i yɛrɛ den ye ko y'i ka baara ye i den bɛ k'a ye bɔn o b'a yɛrɛ i ka mobili i bɛ se ka pɛridi a la tasuma mana i ka mobili minɛ don min walima ni se dɔgɔyara wari t'i bolo tuguni ka entretien kɛ i bɛ taa feere i b'i sen bɔ a la i bɛ don min kɔnɔ i bɛ se ka pɛridi a la hali furumuso hali furu cɛ i bɛ se k'a pɛridi parce que ni furu sara kaba banna e tɔgɔ tɛ d'a kan muso tɛ wele ko karisa muso filɛ e yɛrɛ tɛ wele ko karisa cɛ filɛ mais ala ye den min d'i ma ni halala de fosi se ka bɔ i den ya la i den de kuma tɛ ni den yɛrɛ kɛra silamɛ ye kaba i den de don diɲɛ na wa hali kiyama fana i den ni den kɛra kafiri de tiɲɛ waati a bɛ fɔ k'i den tɛ wa a tɛ danbe ka taa i la mais ni den kɛra silamɛ ye halala don diɲɛ na cogo min hali sini halala don dɛ mais n'a kɛra kafiri ye aw tɛ ɲɔgɔn dɔn a t'i dɔn i t'a o de kama nabi ɲuman belebele seyidina nuhu alayhi salam halaki ji nalen waati min a ko ala ma ko n den filɛ innahu min ahli ala n den filɛ a bɛna to je la ala ye ɲɔgɔn jaabi ni fɛn jumɛn ye a ko innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih nuhu ye den tɛ dɛ ko nin ye baara jugu kɛbaa de o b'a yira kafiri den tɛ silamɛ ye silamɛ den tɛ kafiri ye mais n'o kɔni tɛ e den ye a bɛ seli a bɛ sun e ko i ye silamɛ ye a bɛ k'i ka tagasira suit i woloden de don e jeli maa si se ka bɔ i denya la wa i den don diɲɛ na cogo min hali sini fɛnɛ ni i den sara silamɛya la ala b'a kɔrɔta k'a la ko i la o de kama ala b'a fɔ fi surati tu walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim ko mɔgɔ minnu limaniyara diɲɛ kɔnɔ ya n'u denw tuguru nɔfɛ n'o limaniya ye walima u bɔnnaw Allahu Ta'ala bɛ denw na k'u masaw la arijinɛ kɔnɔ ka t'u ka baara si tiɲɛ o b'a yira ni sara silamɛya kan i kɛra mumini n'i donna arijinɛ na i den fana y'a jija i kɔ a ye baaraba kɛ o den masina hali n'a kasara min kasara bɔ ala bɛ hinɛ a la k'a kɔrɔta k'a laku e la ka sababu kɛ i ye limaniya min yira i den na n'i den dilan k'a bila ala sira fɛ i tɛ pɛridi abada pɛridi foyi t'a la bɔn b'a yira i sɔnna cogo min ko seli ye wajibi ye sun ye wajibi ye jaga ye wajibi ye muso k'a den na don cɛ k'a den na don o fana ye wajibi de ye kan parce que sini ala bɛ t'i ɲininka denmisɛnnin ninnu na dɛ nin den mun filɛ nin ye est-ce que i ye denw bila baara la e y'i den bila a ka seli wa i ye den adamadenya sira jumɛn yira i den na est-ce que e den ye silamɛya kɛ wa ala bɛ ɲininka i ka seli ni i ka sun na cogo min i denw fana ka diinɛ ni adamadenya ala bɛ t'i ɲininka ala ti baba yɛrɛ o bɔra kulonkɛ la dɛ o bɔra kulonkɛ la dɛ o ye sɛbɛ belebele de i kan k'i hakili to a la parce que sini e ka arijinɛ kɔnɔ don dɔ yɛrɛ bɛ se k'a lajɔ parce que i den y'i kun kan ka bila mun na i ma den bila a la i ma den bila k'a daminɛ den ka fitiniya la ka taa bila a ka balikuya la ka ko bɛɛ ye masa de cɛ muso e de bɛ jɔ n'a ka ko bɛɛ ye o waati kɔnɔna na ni m'o baara kɛ a bila i kun na sini ala bɛ t'i ɲininka denmisɛnninw ka ko la i den kun bɛ seli wa est-ce que i den kala sun na e den ye kuranɛ dɔn wa mais an bɛɛ bɛ ɲinɛ nin de kɔ kɛrɛnkɛrɛnyala aw minnu bɛ aventure la a y'aw janto aw yɛrɛ la de aw minnu bɛ aventure la a y'aw janto aw yɛrɛ la a b'aw janto aw yɛrɛ la ni fɛn jumɛn ye a y'a bila aw kun na an bɛ jamana minnu kan kuma dɔ la hali n'a jamana système n'a ni silamɛya système tɛ kelen ye walima an bɔra Afrique yan n'o système tɛ kelen ye i den y'i den de kana ɲinɛ i ye silamɛ ye i ye africain de fana i ye silamɛ ye wa i ye africain de ye kana ɲinɛ o kɔ ni ɲinɛna o kɔ dɔrɔn i bɛ baara bɛɛ tiɲɛ
wana bara tiena fene be kila kan o jurumu kelen pe de fene so yega kola no kera durambe bara bela jilen ci ikalla hala bela jilen fene be ngam donc a blay kunna ka fo kuy be nyini kay ka sella jina en cugum ika sunna ika jaga ika hiji ala be nyini kay ka dem fene na iya bara cugu jumena yella ala jumekal ni dumo ke ko nya doro bara bela jilen mi ci wa bela jilen fene be kila kan ngam ni ya la kera fo ka be bagan genay abbe be nyini ka bagan cugola ni na la hala imuso ala biti nyini gala ni chei idin ala bina ti nyini kai idin kala ala din sellawa kala nawa e qur'ane kalawa ala bina ti nyini gani bela o na manya ka jabi bina ta ka fen jumai ha o ba ere tina se ka jabi nyuman di mumena ere kishi kiyama kenek ore kama angalla da bu kitabu konna law bina ni kisa doyi ka foko chakoro bodo de la ka den wele Umar bin Khattabi fi ka Umar to fangala ka fo Umar ye ka fo kon den kera danga de ne den ratim bonya Umar den wele ka kuma nay Umar bin Khattabi al Faruq ambe ba do ka fo ko chemindo hal ni may nyala ya to ko me musalata fi kuma te dina ko ni niveau la kulongati chakoro baye sira Umar de man den wele ka kuma nay ne de me fe ka ke danga de ya tini ka kuma yare me ne de mallam walla da mununci Umar ko ya dem sen ga ke danga de ko aw ko tay de wele kana chagorba tara de wele kanga nyomo soro Umar bin Khattabi fe chagorba yare be shige de fana be Umar bin Khattabi de yoromi kamaleni ndodo ayi chagorba yare ala ko yala be ni ndon ako meni ndon ko jondo ko mfadu akui fadi sirani masisa kita bunya ibina ke danga de munde ye soro niti fa bunya dem sen me ke danga de munde la ha Allah ta'ala ka qur'ana ayu be mun bayira ka fa ka ke dawdi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana o chama babbe o baka kala shuni kleni be ko fe e be ke danga de ti fa bunya ko kamalani kan so maruma ako marum fa de o fiyewa umar ko ako Umar ne fa na fiye kunte abonya e ka ne fa nyini ngai sigare ni bonya foro ne ere fa sigare ni bonya Umar yere commencer ka dimi ne fa ko kata bonya ita bonya o kuma jabi ka nga ketawa ako Umar ni yayi ka fiye ko fa mambonya e ben nyini ngade ko muna ase kuma de fena ba ko afena be fe ka kuma de Umar ko muna e fami bonya ako Umar chebaraba mi flem fa e ka nyini ngata e muso jume furu no kera ne bayi join ja chegoroba e muso do tate abulu bena muso mima ama muso nyini ni dine ama nyini ni jogoi ama nyini na adamade ale ko ni muso tate ndro aye muso fu ha abun maru ne bafle ba de joro be denka la mola katime faka ngane bayere maladam akeleme ko islamiya jogo baw o te ne bayere la folo kuma te ka foko ne bayere kanela damu muso sugu jume tara no kera ne bayi wade bayira ka fo ni be muso furu fika jetimine ni jogoyi kana muso furu ka jelen kana muso furu ko warba somogo kana muso furu ko dambe do balati dambe minti dine ka dambe alakra ko sallallahu alaihi wasallam fasfar bi dhati din tarbati yadak ni be muso ta dine mogota no kera ka badro ibulu fla fara herel ha ibulu fla be fa herela ni dine mogota li akone bayi wo mo sugudi Umar bin Khattabi e chakoroba la je ko ichi ako ichi na shije ako chien kamani makla ko ma mfafla nyininka ayne togo da jumena ni na do ne togo yi jume ntogo jali togo nyana ma yere ma da dina Umar ko ke togo ko ne togo de ko jola ha jola ko ye fen jume samiye donda fe e baye mado ataw fe Amerika ya me Afrique e bay same do ndafe be goboni do e mishibo abo fra nyon aba digi na ko fese kata malila amba fama ko bokulogolo Musa Musa to ko haketo de o tuma no ko bokulogolo Musa dalo man ga kana be wole ni togomi donc o goboni o de to e jolay ne fama to ko shi soro kan to dawla not o mare chawro bayini nga ko fana chi akon mfafla nyininka Qur'ane kono amane kala aya saba ni ala je ina onte ina ka aya saba amane kala ala Umar ko kimi den kala Qur'ane la ko ay
ko yane kana ki den kira dangade kami bonya ere de kanka gushi parce que mi den la damu ma bonya ede ni gushi kaka o bayira yami ere ki pleni den na kati mo bonya e kanka nyinin gadi yi den la mo chugodi ya la damu chugodi ase mo chama bete utaka program kono kasrati den la damu na kasrati den la dona kasrati kan jogo taka do de ni den korobaro la sa bi pleni ndem te seli ndem te sun hali kan fo ndem ti sal est-ce que den kalala problème est ibe den de kalala folo na marqué prévu bibulu mais re de kalala e clara ka fo tuguni kibe de accusé wala i jota la aya krito orola bo bayira ka fo yeni ka fo den chena me den ke chugodi bon ni afrique re dine la je Islamia rebe ke an fe ko culture di parce que Islamia bi ko ma do an fe Afrique anyi jogo chaman sa ambo barake ka sorante Islamia do me o jogo ni Islamia bebe kla ka beto benabe bo Islamia la damu anyo bla anga jogo nyuma mi fene bambolo anyo fene bla kengere yala ni sera ko fe jamana ka Europe na Amerique aw ko ka betsa no luka jogo no ka culture abo lu yere ka fe on eta ko do demna den ka kila ka korobani oyi ko den ka ebonya ka silameyata amana wonde asigada made mana jugu ta chugu imana kebuya chugu yi adamadeni ala ye fem bla ni tuguro ko de bi deme aya klito dinena silameya aya haklito ala aka culture nyama mun fene be ka borano yi afrique kana an fa na mba man jamfade ne ma fo ka chieno beta ka franyoka ayi ngauka jogo min be ko de kan o de ka can katime jogo min kun yeru la ko mun mai an go ta an ka deun kala na ya an ka deun ira la dabu ere be bo afriki kana wati mi jogo kan ya alhamdulillah ite sigarti mi ite glomi ite droguta hal ni marfa yin ya la ibe srani em masaw yi kala o dela ere nana ibe seli islam ibe mo koroba be bonya ima shweli ke ma drogu fereke yi bara de ke ka balo i woshigila ni de la damu mais mun ye dusu do économie ni beke parce que ibora na Afrique ifani bemba ke wulu kata sra de kunyo yi la monodi mais enale ya ye musofro ye den soro hal dugu mana je den ka joye ma ka foko baba ni sogoma mai ni sogoma e den tisal e resaballahu ka ka dena monoiti dem sani fitini na ma ta do afaye joya tafu abaye joya tofu mo be seli ko kuma fola seli ko kuma tola ka fo de ma ko den ka seli fa ere be bo ka ta ka barakero la ka soro fajiri masi kuma te ka de na wuli ko ka seli fa bora ba ere bora joni bina dem sanu bla ala ko la sis e ka mina on ta itara barakero de ba fena ya ka mina on ta tara instruction di len do de on de ma akele me ko electronique nu ere wulla o kanka munu ke o ere bo bedo o ka saguta o beta o be klaka no abana joni be ke dem seni gidi ba ga sisa arabu ka kuma ko fa kebushi la yuti feminte mo ko bolo ti se kadile anyi la mo min soro am fana be fe kan de un privé au delà no kera dem sonu be kanta shidoy abe kanta shidoy e reta dabo fendo kama iba me ki den kerati kuma do lay dembe glom abe droguta kuma do lay dere kuma do lay ba me kay mo ko farak ni tora kam me ni te fenye fe mona chekan anyi conference ke euro dollar ya ambal make do wulla ka fo uluka demseni chama rebeta Afrique ubeta kurane durushi o demseni kelo mana na tuguni ka bo Afrique kurane bu kunna ebe bareka mume o demsenu ni gloni drogo ni cigarette de be kare kono ani marfa kurane ba kunna me yande mi matagali kala yorola o jogo aklara kan yebo de fe ko jogota na fat me yera kurane durusi la yera katika wardo 2 millions yani denga kla 3 millions mais 4 millions CFA ko sara den ngoro kaka kurane kala o klale kurane kala na wonna le abo gre awere la de misiru kono aya bla ka toka seliwele aya bla ka fral mamun ka toka nafla selni mogoy kuma do lawe rebe se ka obolo franyo ka parce que faut ti mislame ba fo kantijen farali kerenyon ka chugo min ka yoro do soro ko kam misri hal na be loyela o wati kile yayi franyo ka demsenu mise ka dine don chugo kren yala demsenu munu meta kurane durusha Afrique kana ka klaka ye chugo ni ko jogo do klara ka ta yola chinyere la farali ko de du suka shi barka ka bon ko bon ni betara ka sege siga meta ka munye ni kono
den ma lamɔ a ma dilan a ma éduqué walima den ma lamɔ cogo ɲuman sɔrɔ e bɛ k'a lamɔ ni sira min ye i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sira ɲuman yɛrɛ parce que e yɛrɛ bolo an bɛ Amérique de dɛ a kana denmisɛnninw kɔrɔfɔ a kana denmisɛnninw gosi a kana nin kɛ denw na hali n'an taara silamɛya la silamɛya ye nin fɔ Américains ɲɛ o komi e ma s'a la o de y'a to i coronna maa den bɛ dilan wallahi ka sɔrɔ i ma gɔngɔli kelen sigi a kunna fo ka taa baligo ye a bɛ tila k'i sago kɛ a bɛ tila k'i sago hali gosiliba nin an bɔra n'o ye Afrique n'o tɛ silamɛya yɛrɛ ma bila gosiliba la dɛ Alakira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam a ma mɔgɔ gosi a ma maa si gosi a ka ɲɛnamaya bɛɛ mais Alakira ye cɛ joli dilan ka jogo ɲuman don a la n'i y'a ye bɛɛ bɛ k'a i tɔgɔ da sahabaw la bi bɛɛ bɛ kulo n'u tɔgɔ ye n'u jogo ɲɛna jɔn de y'u jogo don Alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam Alakira de y'u jogo a ma muru ta mɔgɔ kama a ma bere ta a ma busan ta a ma marifa jɔ mɔgɔ la bɛɛ sina ka kɛ mɔgɔ nɔgɔma ye ka kɛ silamɛ ye فبما رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ala yɛrɛ filɛ ka ala kira tanu sallallahu alaihi wasallam a ye nɔgɔya min kɛ k'o ɲɛsin a ka sahabaw ma o de kɛra sababu ye ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan o b'a yira y'aw hakili to ninnu na dɛ ninnu de y'aw ka kɛnɛsu ye an yɛrɛ ko san bɛ tigɛ ka tɔ to ŋɔni ni tɛ yen don min i den de bɛ tiɲɛ ta e filɛ cogo min na nin den ninnu b'i kɔrɔ ni ninnu man ɲa ninnu tɛ kɛ tiɲɛ ta ba ɲuman ye u ni jogo ɲuman ba ta ka bange walima ka kɔrɔbaya ko bɛ se k'e tiɲɛ ta a bɛ gɛlɛya dɛ o b'a yira an bɛ ka hami an ka baara kow la cogo min papiye ko ni mɔgɔ min sigira yan san 20 san 30 ni ma papiye sɔrɔ a bɛ kɛ komi fa ka don i la i b'a kuma dɛmɛ bɛɛ da an ma passeport sɔrɔ fɔlɔ an ma nin sɔrɔ nin bɛ taa ni nana jamana fɛn fɛn kɔnɔ ni ma papiye sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la parce que pour que Amérique sigi ka nɔgɔya fa papiye ka sɔrɔ i bolo o ye hɛrɛ ye nka ala tɛna taa maa si ɲininka kiyama ko mun na ye Amérique papiye sɔrɔ mun na i ma sɔrɔ ala tɛ maa si ɲininka a la dɛ an ka diɲɛlatigɛ fɛn dɔrɔn pe mais ala bɛ t'i ɲininka i den na mun na i ma dilan mun na den ma ɲi Amérique papiye sɔrɔli tɛ arijinɛ kɔnɔ donni ye an k'o fɔ aw ye dɛ dɔw bɛ yen n'u ma Amérique papiye sɔrɔ jigilatigɛ hali n'a y'i da dilan sanfɛ a tɛ sunɔgɔ mais i bɛ taa sɔrɔ don kelen safo juru b'a la a hakili yɛrɛ t'o la yɛrɛ a hakili yɛrɛ t'o la bon o b'a yira k'a fɔ Amérique ko taara k'e yɛrɛ bolo o ka bon ka tɛmɛ diɲɛ ko bɛɛ kan n'a ma ɲɛnabɔ kaba dɔrɔn fa bɛ don i la dɔw yɛrɛ labɛnnen don k'ale filankafɔya kɛ papiye nin nɔfɛ k'i to Amérique ya ka ci bila ka taa Afrique moriw somaw domaw kolonifilaw ko k'a ɲɛɲini ɲinɛ in san 20 in ma papiye sɔrɔ dɔ san ta o y'a sɔrɔ ne ta tɛ gansan ye a ye n ta nin ɲɛɲini a b'i to silamɛya la ka filankafɔya kɛ papiye nɔfɛ n'i ye Amérique papiye sɔrɔ ala tanu parce que i ka baara nɔgɔyara mais Amérique papiye sɔrɔ baliya t'a yira k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ Amérique papiye sɔrɔ baliya t'a yira bada k'a fɔ k'i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira kana dɔ wɛrɛ fara ala ka papiye nin kama kana papiye fɛnɛ bonya ka tɛmɛ i woloden fɛnɛ kan walima k'a bonya ka tɛmɛ i ka silamɛya yɛrɛ fɛnɛ kan parce que aw naani sisan cɛ Amérique dustur n'o ye Amérique constitution ye aw bɛɛ y'a dɔn papiye bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo i y'a dɔn papiye tɛ d'i ma n'i m'olu kalan o i b'olu kalan kɛ i b'a dɔn hali n'i t'a bɛɛ dɔn i b'a caman dɔn i y'o bɛɛ kalan e nana a b'i kun na i tɛ se ka baara kɛ n'i ma anglais mɛn i ye waati dɔ di anglais kalan ma i ye anglais dɔn bi maa si se k'i kɔrɔfɔ a la e yɛrɛ bɛ anglais kuma fɔ bi yan alhamdulillah mais o waati kelen i b'o tigilamɔgɔ ɲininka kuranɛ suran 5 la a b'a fɔ ko anw ma kalan kuranɛ suran 5 dama suran 2 o de b'a kun na tɔ kɔni a t'o maga kabini dɔw bɔra Afrique ni n'an tɛ yen n'a ka ni kulu wallahu ye fo bi a bila san 20 a ma suran 1 wɛrɛ ta tuguni ka fara a kan suran 2 dama a b'o de kan n'i ko i bɛ kuma tantan bolo n'i ko i bɛ kuma ma don kalan na e dun bɔlen Afrique kana hali nan k'i faga anglais la i tɛ s'a la nka bi i bɛ ka anglais wɔrɔ mun y'i sɔn e sera anglais la i ma se kuranɛ na e yɛrɛ k'i yɛrɛ juger fɔlɔ yanni i ka taga baga den yɛrɛ ma o b'a yira adamaden ɲɛ b'a ka diɲɛ nafa de la mais a ka kiyama nafa ɲinanen don o kɔ dɛ ala bɛna taa an bɛɛ lajɛlen ɲininka nin den na wa kullukum mas'ulun aw bɛɛ bɛna taa ɲininka na rayati i yɛrɛ ye bagan min kɛ i musow ni denw muso ka seli a ka silamɛya den ka seli a ka silamɛya ala bɛna taa ɲininka ninnu de la wa i bɛna taa ɲininka fɛn min na kiyama hali mɔgɔ furucogo a tɛ sa bon ba yɛrɛ i bɛ ka kulonkɛ i yɛrɛ la de e yɛrɛ bɛ fo cogo di i bɛ bonya cogo di i ma ni si yira den komi e y'i mako bɔ i den na kɛnɛmamɔgɔw ye den ta o de ye den kɛ dɔrɔgu tala ye ka kɛ gulɔmina ye yanni ne ka se yan ni 2 semaines ɲɔgɔnna ye an y'a mɛn ko dɔ den y'a faga Washington ye muso dɔ den y'a faga yan su taara Bamakɔ ye ka taga a suturali yɛrɛ mais ka nin lajɛ
bamanon be talen do da mo ka nyegene ke bamba ka kila ka bola ki ta o do di nui ere ka den soro ka kolobokolo ke den no fe ka laddo ka dige sigili ni togomari ni fewna ka finu na ka samaraw aka kalana don aw yere be toro min ke demseni no fe jamana ni gono ya kolokolo so mana jono fe abitu bla kala ro la ka kila ka tuta o ka balugo o ka finu go mana bana o be chumon toro min be de na do na o ka jamana kono ya ka bona o den ka korobaya o makla ke sara foi la fo fali amadabo gamad bara amadabo kama bo bayira halisa ay chamma fara demsenu glani kan ko aka demsenu gla aka demsenu namu ika ambe talendo fo koni den na kashi aka demseniya na korobara bila yele ngani den na yele demseniya kono ni den korobara bila kashi o korami demseni be green fen chamma no fe demsena long mandala aminala abe kashi min ke o kani toro ibaka glande na korobara bina fam meni ya to demsen do aka nan kala yin to abulu mo shi se kam magal demsen na yo go betete ka taga amma lam mo fuy maminala o de mana korobaya jon folo be ka juguyi amma saw jon folo de be ka juguyi o ya amma saw anyeta na be ko lude atenyu manye sholu ma lude be toro la no ka de na mara fitini ka toro o korobaya le kanga nafasi ma watim ebe shinyana la o dengelen ka ko la tuko nga ko nunu madabo kam me ala ya fo chugo min nan sono ma kuma be lafiya nata ala ni jabi qur'ana kono wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka ma wamani kodo ka wali allah ta'ala ka ko nyoma aya keta eki bawma ala ko balu chugo jugu de ba tigila mai ate lafiya bada ite here shi soro ka balu kono ka bele jere balu chugo jugu yi wale kama don galaw yi yoro sabafo denka la molila no yoro sabada faraka badro iklara yoro folo yi sokono na yi fani ba e ka dinglay din fani din ba ya hakito dem sanuna i joro muy ki dingla worola kanya kusobe emi fay din refene abba aki joro ke kusobe din ka la moni fenana a folo yere be kero jumena yi sokono na meni tante faare bolo tante babolo nataro dem sanu rebina la mo nyuma soro chugo mena fati sokono bati sokono be bolin dem sanu tigla wallahi ni problème flaw fa aventure la l'Afrique abetali Afrique bilama abeta fati sokono bati sokono dem sanu drombe libe wore kama ni kuma na tarbiya ka education ate drombe ko mamba Amerique damade akara jiye fluodi hala Arabie Saoudi hali salu am boli min keray anya kuma mi soro am balma muso daye ko sobe dem sanu ka jogo ko de way Saudi ate jiganshi kono ko mo jogo be cien maka muso yere de ko ma ko ga do ku ye ku dim maysa aba ra cien ngira fambe de bana min do agara sangaradi bana do be wuro mine amba fama ko sangara na ye wuro ko ni fando mine ni ma bo ala dora be wuro fambe nyimi otumana la mobaliya kera sangara de sa baka do ambela ko abaka ta wati be dondoni kanso aba era fani mbaw ayaw janto ara la wati do be o demseni ka kulonge wati do be o yesebe aka klito ala edere hali kaka la mo ere folo yi kaka ere do de una quoi ni aw ma ka kan do de una foka beke anglais aw se ka de mun soro de aga ni beke anglais wi ye fla de ye maninga de ye maraga de ide ka kan fay kana malu ya wala anglais no bu ka kan de fo malu ya talaw et anglais yo e ko ni anglais kala ka jien na fa de kama otuma na ikani de na qurbani anglais ika maraga kan fay aka qurbani fla kan fay ka bamanan kan fay hal ni demma anglais me sokono na bora kenema anglais be fayu ka kala wala o saka anglais de kala ye ka to kala wala be anglais me o tuma sokonna la kani yere sega anglais fol ere ka anglais che mayire e ba anglais mi fo de anglais mi monte dem seni yere baddo ki ka anglais clemente ayre baddo ha de yere ka anglais kan katime bataka me o bela babigi yere jiji anglais fo de ni kuma na duro abisinka yele ka anglais la be accent baddo yalati otuma kan yere sege ka bamanan kan fay maninga kan min fay e bo maninga kan min fay aka koroba noyi hanna tara so Afrique mo ko shita dato ala ni mo go be communiquer kana parce que aya kalan kabiniya mais so
kana ma anglais sokono anglais demsen be ika kando la chogoti eshaki folo de ni faka o ka kandi fo dewni no kera dembe aw yere do aw bokolo ye munya bo don ate nyugawla hal ni ko aka ta afrique ate bama abeta afrique yere kanumbe do adusona aflana o ye kalan woro nunu ya barka do ka kalan woro la akana ke dro semeni kono shin kele katagani de ngoti doni soroni na semeni kono shin kele samedi don drompe demisanu betaga qur'ane de kalawla to bele jeli o be kalan woro were la dimanche ou be sokonna lati abse ka organiser no were farala nyok hali semeni don tola aka don were ta au moins 3 jours dans la semaine demiseni me se ka kalan ko la banga dinen do la be sirji ta chogo do be janaba ko chogo do qur'ane be kala chogo mena bodo la hala chamon be o mo go mun fane be ta ko plan mo ko kalan aka hakli to lu fana na de ko nyobe nyobugu ta kambala de ka fo karamo gana nan dendi mai ka kala fente di karamo kema abedu nyumo soro jamana ni kono fanyini de la musala be afrique musala ta amerique ya ha abaka bara min ka be do dama parce que dépenser fele ngay ñebe corona drushi la chama bari la taxi bolla ya ibe mo ko chama ya be taxi valana chama ya corona drushi ado re université bawere ka alhamdulillah don gela baw abu ngadu ye kasegi kata afrique o mase kata femimbu ka kalan yere tonya fene ya o fene srama du koro o jagwara kataga fendo nyayin were amerique te kan niveau do amagotala ina naka jamana kono taxi uni fo ibasara de wajibi edun seki take wati be bolo jamin ayini ndia fika barade note mi taxi bolla chama be qur'ane bo kunna be nunu récupérer kan nunu blam misuru kono o ka aw yere kalan ka klaka demsam kala atese wati be aka dem bla ka afrique ko tara qur'ane drushila o qur'ane drushila munu ba bole ayu an ka dire dron o be se ka o ka demsam kala chokono asabana na laba wati sera o de kenema juguyi imana dese de na chugo kana so aka kenema jugo tade kana so imana dese de na chugo kenema jugo kana so akota afai trompe ani nun tikeli anga tabia ni nga tabia tikeli akana ni kene ngani ye karsan no fede ikana ni kuma fode ngana ni tirige ibe hakli to de na wala ka anga dire sokono ka anga dire kalangoro la hali kenema la fenela ka anga dire aka chalo tala fe bina sidi na ni menanya bla ka fambe jamana minansranen nin kana nansoro nin kana nanke demseni misinka chin ate kawshi sakoyi abeke shetene sakoyi ani shetene kam mugo sako no dun kere islamai de islamai abina taga kan yonda amba ina ala fe hakili nyuma ala ka dam la mo chugo nyuma ala ka ngarjige do ala ka demseni nunu nya ala taala kunya ku dam arjine demseni munu be ka fo ko kuma dola imana do yeni de ngere be nyogo ni sodia arjine kono amba ini ala fe ala kana ngadde mayata ko nyonay tay wati kun folo ko ni sera ambe walanda joya insha Allah taala yani seri ko fe وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما فوتيل دلوجولي إتا أفريقي بأمريكي يعني لكن لا أنفلت بقومنا سيسا نواتي باسرو إرناني نيونا بياني أفريقي جي واتي دولا إردورو بكي أو نافريقي جي أنكمي إتا ديما bo ernani bi ni yoro minche warma eri duru ne ko ibe ka seli sumoma yoro kon ba do ibe fude la o te seli walma ni ko ibe ka sun sumoma o fenete sumi kadaka o ka klewti bo nyon fe klew yere fenete bi nyon fe ala eri kelime mo gomunu ni nyon che o ka seli wati te kili kuma te eri duru fo eri nani be mo gomunu ni nyon che o ba era mbal mom so be bara mina fili de ba no fe kusobe iba ameriki yande explication mana application ba o ka telephone ko nan ni fajiri sera akilla be wele na wele la telephone na wati bi seki ka fajiri seri mais ni sella ka soro fajiri wati mase ima fajiri seli fana shartu de bala namba fama ko shurutu salat seli shartu la belebele do il faut seli wati de fana kadu ni seli wati mase ni sella ima seli o seli kelen ko ni sharia to jeti ka seli otuma me mu fam ban makawyi anam ban ma muso be aba to seli wati de kasi i presera barawro la tagala chugochu aba to seli wati kasi o ko fe ka soro kaseli aflana ndone jamana kono ani sisanche ambalma o yekuma mi fanye ka chaya yambara gero famba ne ya fo patron ye ki islamai kati problem do yikaseli kola otuma kabini be do barala ibi kaseli ko defai ni fajiri sera be seli
ni seli fana sera bi seli ni lansara sera bi seli asa andan kun yi munyi o ya la bato ni de wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko ma jinna na da madin da foyi kama ni batote o tuma balma muso be filila kana seli kasura wati mase note na fate seli la na wulila ibise ka seli o de fajiri wati ala ka famiya dama wallahu a'lam. Ok, amana muso fla ka question be bolen ñoo fe kelen be ka le kete sale fo juma fa ñoo juma bon fla na fana ka le fe che fana DJ mo me musique la be ko be fe ko no pour mo be sala donc wala ko o lu question fla la ko lu be ke ci ko di ko lu ka ngam nek wuci toy ambalma kemin te selini juma ni juma te yala jabi folo islame do islamete don gela chama be munka ko islamete don gela do ya yira ka fo ko islame do me jurmu belebele batigidu ina fankara mo ka Abu Hanifa ni mo mi maseli wakatu respecti wal may maseli reka ke chugol me idali mbala ko seli islamiya josimbay ni sara kasurite seli ala bi lajaba no dalu bi bolo ni mason ka seli kiteke kafri ye fasikudi ye chini kelay me te kafri alika dalu e fen jumay kala taala ko suratu nisa kono inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kala taala te yafa do de kabbato kafarali alaka meni jurumu fen ti flan ka foya bo kala be yafa mogo mawla mogo mi yaja karamoke ni de ka dalu ngana nyala kra ka di sawla je sallallahu alaihi wasallam esga ni mogo mi sel wagatu toy hal no suro idalim bala ito ko islamewa hadisa do be ala kraba fa alayhi salatu wassalam al ahdu lazi baynana wa baynahum tarku salat faman taraka salata faqad kafara kullu yurkam imbe awnuni nyonche ko iseli toli ni mogo mi seli toy ko tigila ma kafriyara ala kraba ti sallallahu alaihi wasallam hadisa wala la kraba fa as-salatu imadu din faman aqamaha faqad aqama din ومن تركها فقد هدم الدين كسلي دينه رجوسي اسمسي ni mami sella yeseli jo meni yeseli to yi dine re libla ye dinach o bayre ambe mu fambal mam soyi akado oke acheye akanyi ni kramo fena fe o ka kuma ni cheye no te chete sella de ni te jadi sella fe abada ka fo ite seli ni jumate sharia la ite sella ni fatura ni chogo la islam la mama sade asali qur'an sura min be dugumalala kafoko ala kala jaba be seli to bagawi e seli kelawi munum be salaya seli rekelila munum be nyina seli wa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun munum bu yere la salaya wal ma bu yere la nyina seli ko ko la jaba buyi otuma don gela famba be munka ni tigila mogo te wele kafoko islamed otuma be mun nyina balma musofe ye nyini ngale ke chugon ni chere be kene ka falillahi alhamdu ala kulubal nate kene kay bi jija be kuma la sama ere kame wal makramugo biya ika chifu yo ka wole o ka kuma nay mo mi be seli juma ni juma hal samba fo islamiya kadai islamiya ere jeli tatigila mo bulu kuma ka kafe aka ka tagabulo yelema ore kawsa note na sarata atesa ka taga here sura nyakiyama alafi amba ina alafi ala kan kishi kabo sa tugu jugum flana mi fora ka daw ka mungo ka cheye DJ al ni ma DJ fo africain ya mbela jele mbado parce que am fana fe afrique ci sa ni ñoko naw de sanga wulle mbey e be dem sanu e bafulu babu bulo yoro la do to ko DJ ale de be animation ereke ale de be misuku kala mo go be do ni fonke ni barakeli haramundi anta fokati ge kafri ma baka bara min ke haramundo no sura be seli abe sun abe hiji abu bara be ke islamel ma baka ni bara min ke akeleme ko ma baka cheni ke law de mo ka baral Allah ta'ala ko amma Qur'an kono wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ambe nyogon de me bara nyumon anala nyesranya me jurumum be soroni barami anala soso kangana nyogon de me wala kraka di sadobe sallallahu alaihi wasallam akwa dalu ala sharri ke fa'ili mami be mugo gili kabla bara jugula na ke baga ka be kele ema demsanu na gushi ka fuku kana donke ema mugo la gushi kana donke o kana mizigila me fere kero barake baga ibigi ka warsorola amma fambal make abaka warsoromuna haramu barad aga tubi kanibla no ta baga wari misoro haramundo an gon se ka fale mako kafiri parce que aka selibaliya ko kuma masama ya me abe bara min konna abe bara jugula abe haramuna abaka wari misoro fenena o wari fena haramunde bayina ala fa alaka hakli mandama
ala ka tubi nɔgɔya ni maa fila bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wallahu a'lam. Ayiwa n'an bɔra o la an bɛ taa baramuso dɔ ka question na a question in bon yɔrɔnin dɔ b'a la quoi n b'a fɛ ka yɔrɔnin faamuya dɔɔni peut-être aw ko muso saba de b'a cɛ bolo k'ale b'a bolo yan ko muso fila tɔ bɛ Afiriki. A ko de ko muso saba la kɛ bolo muso kɛ Ameriki yan i muso tɔ fila ye Afiriki ko sisan ala nafolo bɛ a ye hɛrɛ kila muso fila min Afiriki mais muso min ye a bolo Ameriki k'o tɔ n'a bolo ko muso ka fɛn bɛɛ kɛ. So ala y'an bila an ka muso caman ta n'a se b'i ye parce que Alahu Taala y'o de fɔ fankihu ma tɔba lakum mina nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Alahu Taala ko a ye musow ta n'a se kɛraw ye muso fila saba naani mais kuma laban na a ye mun fɔ ko n'aw siranna aw ka da kelen ma o kɔrɔ de n'aw siranna k'a fɔ aw tɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ aw ka da muso kelen ma. Hadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye muso caman ta diɲɛ na ni ma tile musow ni ɲɔgɔn cɛ jaa wa shiqquhu saqit jaa yawm al-qiyamah wa shiqquhu saqit walma wa shiqquhu ma'il ko kiyama kɛnɛ k'a tigi bɛna ka sɔrɔ a kɛrɛ kelen jɛngɛlen don walima a kɛrɛ kelen binnen don alakira ka kuma la sallallahu alaihi wasallam o b'a yira muso saba fila naani k'a ta hali n'o ma gɛlɛya i bolo i k'i jija i ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ walasa i ka kisi ka bɔ kiyama lajaba ma ni cɛ ye muso ta i kan ka muso bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'a ma muso minnu b'a Afiriki i k'u ka hakɛ di muso min b'a Ameriki yan fɛnɛ i ka fɛnɛ ka hakɛ d'a ma mais muso min b'a Afiriki e b'a ka hakɛ d'o ma mun b'e bolo Ameriki e bannen don ka hakɛ k'o ye k'o tigilama tɔɲɔ an b'a fɔ cɛ ye a ka siran Alahu Taala ɲɛ kelen a filanan a bɛ se ka kɛ fɛnɛ muso min b'a Ameriki a n'o ka furu ye condition jumɛn ye parce que kuma dɔ la ni cɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara man d'a ye ni muso ko f'ale ka taga baara kɛ o caman na cɛ caman b'i sen bɔ muso ka dépense la komi ne bɛ baara la e fɛnɛ bɛ baara la o tuma na minnu b'a Afiriki olu tɛ baara la e min b'a Ameriki e de bɛ baara la o tuma minnu b'a Afiriki olu de bɛ ne ka dépense kɔnɔ ne bɛ dépense k'olu ye e min b'a Ameriki e yɛrɛ k'i débrouiller i yɛrɛ an t'a dɔn furu donnaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min mais n'o sɔrɔ ka furu charte kɛra ne kɔni b'i furu mais n'i ye baara ta i yɛrɛ de b'i ka dépense kɛ dɛ n'o kɛra an b'a fɔ ko hakɛ tɛ cɛ kan fɔ n'a kɛra dayɔrɔ ko ye ani ka muso bila a ka so kɔnɔna la fɔ n'a kɛra o ye mais n'o kɔni tɛ an kɔni bɛ mun kɔni fɔ o tuma na cɛ kɔni kan ka tila muso bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de mais ale ni Amerikɛn muso nin bɛ cogo min na yan n'i ko i b'a jaabi dafalen di i bɛ sɔn ka don fili kɔnɔna la parce que ale bɛ baara la yan n'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ ni cɛ ye kuma min fɔ ale ye kuma min tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni tɛ fɛn dɔn o la mais ni kuma nana i ma kɛrɛ kelenna ma i fɛnɛ b'a jaabi o cogo kelen bɛɛ de la an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn cɛ de kan k'i jɔ n'a muso ka dépense bɛɛ ye fo furu min kɛra charte kɔnɔ mun b'a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o dɔn o fɛnɛ jaabi bɛ ɲini ka da o kan mais kuma nana cogo min cɛ de kan k'i jɔ a muso bɛɛ lajɛlen ka dépense kɔrɔ n'i ye muso dɔ tɔɲɔ n'a ma yafa i ma diɲɛ na yan kiyama kɛnɛ kan i bɛ wuli i kɛrɛ kelen bilen don alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Balamuso assalamu alaikum aw de ye ɲininkali tɛgu an karamɔgɔ la k'a ka ɲininkali jaabi n'aw b'a dɔn k'a fɔ k'aw tɛna kuma dabila an tɛna to ten an ka taa ne ka bɛna kuma kɛ kun ye de pour que a ka se ka kuma jaabi a b'a jija ala kama quoi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna question kelen ta an bɛna question kelen ta musow cɛw fana fɛ. Dumuni tilali a ye dumuni tilali jɔ tugun o de bɛ ka mankan in caya dɔɔni a ye dumuni tilali jɔ fɔlɔ. an bɛna question min ta cɛw fɛ komi an ye dɔw ta musow fɛ ka ban bon cɛ dɔ an balimakɛ dɔ k'a ka question ye mun ye ko yala ko ni tilara sali la ko alakira sallallahu alaihi wasallam yala a kun tila sali la k'a b'a bolo kɔrɔta ka duwawu kɛ wa a t'a bolo kɔrɔta ka duwawu kɛ o de y'a tun ye an balimakɛ ka question ye. to fɛn min ye ka bolo kɔrɔta ni fatiya ye a yera alakira la yɔrɔ minnu na sallallahu alaihi wasallam farda seli fan si t'a la an b'a ye hadisa kɛnɛma na ko farda seli dɔ kɔfɛ k'ala ka ciden y'a bolo kɔrɔta ni duwawu ye an b'a ye alakira kɔni delila k'i bolo kɔrɔta seli la mais o kɛra nafila seli la kira delila k'i bolo kɔrɔta seli la o kɛra sanji ɲini seli la alakira delila k'i bolo kɔrɔta k'a to minbar sanfɛ hutuba la hiji fɛnɛ na ala ka ciden y'i bolo kɔrɔta duwawu la ni yɔrɔ ninnu yɛrɛ hadisa la mais seli fana kɔfɛ alakira k'i bolo kɔrɔta ni duwawu ye an b'a ye hadisa la lansara fɛnɛ kɔfɛ fitiri safo fajiri an ma dalu ye o la k'a fɔ ala ka ciden y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam o tuma na kira ye fɛn minnu kɛ an kan k'olu baara de kɛ a ma ye minnu na an kana fɔ an b'a la kira ladege sallallahu alaihi wasallam parce que kuma dɔ la n'i ye jaabi dɔ di ko kira ma nin kɛ dɔ fana bɛ tila ka segin k'i ɲininka ko tuma ni ne ye n ta kɛ dun
o te kuma ye alakira cira ma de sallallahu alaihi wasallam an ka alakira de ladege lakar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana Allah ta'ala ko de ko alakira kera an ye ladege cugo ɲuman ye an ka alakira ladege sallallahu alaihi wasallam ni bi kan na fila seli kono walma ni clara walma ni taramaka walma i ka du klama fɛ seli walma waati wɛrɛ yɛrɛ la mun tɛ seli ko ye n'i bolo kɔrɔta duwawu la i ma basisi kɛ dalu b'olu la ko alakira y'olu kɛ sallallahu alaihi wasallam mais farda seli kɔfɛ an b'a ye hadisa la k'ala ka ciden tilalen seli la k'a y'i bolo kɔrɔta walma a ye mɔgɔw bila k'u bolo kɔrɔta ko duwawu an b'a ye ko ala ka ciden y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa ahkam. No bara ya balma ke do ke so be ka ale taxi bollay taxi bollay kila no ta kila meta ro mena misirte woro la ko yala ko anga sari ke to do la ay kilian sa ka ta yoro mi misiri to yoro la ko misiri ma soro yoro la mais est ce que na le sella kene ka biro dawni bitigi dawla ya amerique kon na la ya problème ba soro o tuma me mu ni taxi tibu fe abe tapi ni ka bla o kama bli kono parce que be ta yoro mina client ko na ita yoro bedo ni benani misiri yoro la falilahi alhamd mais na soro misiri te yoro mi e be yoro salma do ni be ka tapi de be ka seleki e be ka tapi de be ka seleke no soro ni sella yoro la ya ko problème ti soro comme almami re jabi amerique ko na la problème te mo soro la o jabi kano o tuma na de bi hakili to ala ka tapi bla e ka mabli kono nan ni tara yoro la ma misiri soro yoro mi kene do ni do re ka yoro salma do ni kas aboy e be ka seleke ala kra ko sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala du ko yoro bele jile ke ale misri la o bayra ayoro ka sanu misri fene do na silwati asro yoro abaka silike ambe mu nyini fene fe ke tapi do la be kamabli kono donc ni sera yoro la ni misri te yoro tumane babi amayina la fa ala ka famia dam no ambalo muso ke so do be ko ale na che farla ani che farle do mena do bare re bolo che so ka de pasita jamana fa loi do be ko transport o ba yira ka ko ni che kanga deunga sarji tare fu kata se hakeno la do na mo so ko ke o ko na le tara gouvernement fe kata plenti tege che ka maka transport daka ko yala ko ki do ci woni sana ko so ne ka kuma kono ka cha ya meto ka fo nganga yira to africaine mana africaine ya minan kono anga yira to islamia minan kono parce que anga furu no be siri wati mina siri la islamia di furu chama siri lemboro afriki kana jamana ni kono ya hali munu yɛrɛ fana ye furu kɛ ya ka ca ala fɛ i y'a siri n'an ka silamɛya taga sira de an'an ka africain o tuma na ni problème donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw jija a ka résolu n'an ka adamadenya sira ni diinɛ sira ye o de ka fisa ni fangako ye dɛ o de ka fisa ni fangako ye n'i y'a dɔn fɛn mun tɛ se k'a dilan ni fanga tɛ i ka hakɛ don i bɛ t'i ka hakɛ ɲini fanga la n'o y'a sɔrɔ i ka hakɛ don sariya la mais k'a ye dɔrɔn jamana tagabolo ye fanga di musow ma filen cira galamana dɔrɔn e bolila ka taa fanga la i cɛ kama nafa t'a la dɛ ka ye ten dɔrɔn komi fanga bɛ musow la jamana yɛrɛ ka loi la fanga bɛ musow la o tɛ cɛ la o tuma na cɛ murutira dɔɔni kuma dɔ bɛ se k'a ɲɛnabɔ e min yɛrɛ bila kuma caman na yɛrɛ e ma mɔgɔ wele yan o ka kuma ni cɛ ye i ma mɔgɔ wele afiriki e ma nin si kɛ e yɛrɛ sina k'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na o sina ka kɛ tribunal ye i dun b'a dɔn n'u ye cɛ sɔrɔ o b'a sanctionner a dɔw la o bɛ se k'a ka baara tiɲɛ a dɔw la a ka papier bɛ se ka tiɲɛ a dɔw la wari bɛ se ka da cɛ kunna wari min bɛ se ka cɛ ka baara yɛrɛ segin kɔ an b'a fɔ musow ma o ka sabali olu yɔrɔ la tuma dɔw la mɔgɔ bɛ se t'u yɛrɛ ye ka tila ka sabali mais n'o sɔrɔ e ye nin bɛɛ ye se ye cɛ ma sɔn ka segin a kɔ i ye cɛ balimaw bila u ka kuma cɛ fɛ a ka siramaya la i ye mɔgɔw wele afiriki u ka cɛ yɛrɛ wele ka kuma n'a ye cɛ ka siramaya la alimamu kuma na i se dan bɛɛ kɛ a dun se bɛ cɛ ye k'i jɔ ni denw musaka a ka ban o waati n'i taara i ka hakɛ ɲini yan fanga la i ma baasi kɛ jurumu t'i kan jalaki t'i kan hali ni kuma la sigira tuguni kuma da tɛ cɛ bolo parce que bɛɛ kuma na seere b'i bolo mais yan'o waati de cɛ an bɛ mun fɔ muso ye aw kana presse aw ka hakɛ ɲini na fangaso la parce que adamaden an fɛ farafinna n'i ka hakɛ ɲini fanga ka sira fɛ dɔrɔn adamadenya banna n'i ka hakɛ ɲini fanga ka sira fɛ adamadenya banna pewu bon n'i girinna k'i ka hakɛ ɲini fanga ka sira fɛ waati tɛmɛlen e ni cɛ tilara ka nimisa tuguni aw nana don ɲɔgɔn na i y'a weleli min kɛ fanga la o yɔrɔnin tɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ ɲinɛ o kɔ abada o b'a yira aw ka furu bɛ sigi a sen kelen de kan barikaba tɛ don a la parce que waati o waati n'a dusu kasira dɔrɔn a hakili bɛ jigin nin na wa a bɛ tila ka sira fana ye e kana lase fanga la o tuma na aw kana girin fanga ko nin nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamana loi hali n'o y'a sɔrɔ ala maana jamana yɛrɛ ye fanga don aw la a ye ko ninnu dilan n'adamadenya ni silamɛya ye n'aw dɛsɛra ka sɔrɔ i ka hakɛ de fana don dɛ
i dɛsɛra i ka hakɛ de nɔfɛ cɛ y'i ban de n'i y'a wele fanga la i ka dɛsɛ kɔfɛ i ma jurumu sɔrɔ wallahu a'lam. yala nga to balimakɛ dɔ ka question na an balimamuso dɔw ka fɛnkɛ n'o ye kadi ye ko dɔw ka saki falenna quoi donc a ka téléphone b'a kɔrɔ ni mɔgɔ min ta falen yala ka taa yanni n'a ka taa quoi i bɛ fɛɛrɛ ka falen inchallah. an balimakɛ dɔ ka question bɛ yan ko yala ka yafa mɔgɔ ma k'o ye diyagoya de ye. ka yafa mɔgɔ ma jogow la ɲuman belebele mais wajibi tɛ dɛ hali kira yɛrɛ dimini min kɛra Allahu Taala ye yafa kɛ shartu de ko nka n'i yafara walima ka sabali ko de ka fisa sabalibagaw ma ni ko dɔ kɛra la ni kɔni yafara o ye jogow la belebele ye parce que Allahu Taala yɛrɛ b'a fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam o tuma ye yafa a ka tila ka pankuna kɛ mana i ka yafa ka tila ka pankuna kɛ o kɔrɔ ye mun ye n yafara n y'a bɔn kɔnɔ fɛnɛ parce que dɔ bɛ se ka yafa bi mais sini n'a y'i sigi a dusu bɛ tiɲɛ a bɛ tila k'i da sa ma o tɛ yafa dafalen o tuma na i ka yafa ko nin yɛrɛ ka bɔ i dusukun na ka ɲinɛ a kɔ pewu o de ka di sariya ye sariya b'an bila mun na kuma bɛɛ o do ye o tuma na ko dɔ kɛra i la mun y'a k'i la a tigi jo t'a la jagoya tɛ i ka yafa dɛ mais n'i yafara o de kɔni ka fisa n'i y'a dɔn i tɛ yafa a ye mun kɔni k'i la n'i bɛna tajuru sara kɛ i fana kana tɛmɛ o kan dɛ parce que hali Hamza fagali min kɛra Uhudi kɛlɛ la ala kɛra dimina a y'i kale ko ni Hamza ba ka côté kun tɛ a kun bɛ Hamza su to yen kɔnɔw ni waraw de kun bɛ Hamza bolo a kun bɛ Hamza su to yen ko kɔnɔ ni wara o de kun bɛ Hamza bolo walasa kiyama kɛnɛ ka Hamza ka wuli ka bɔ kɔnɔw ni wara kɔnɔ ko mɛ n'i ye nin kɛ sisan Hamza ba tɛna faamu a bɛna fɔ k'u ye n den faga Mamadu tilara ka su fililen to fo kɔnɔw ni waraw k'a dun ba b'a jate sabotage de ye ko ka sɔrɔ sabotage tɛ a ye nin kuma fɔ mais ala kira y'i kanto ko mɛ n bɛna mɔgɔ 70 de faga e kelen pe nɔ la a y'o de fɔ Hamza ma mɔgɔ 70 n bɛn'o de faga o fana fɔli min kɛra Allahu Taala ye aya de jigin ka ala kira bilasira a ko n'u ye ko k'aw la mun y'aw tɔɔrɔ n'aw fana ser'u la kɛlɛ la u ye mun k'aw la aw k'aw ta juru sara o la mais n'aw yafara ko de ka fisa dɛ o b'a yɛrɛ mɔgɔ kelen de sara o la e ko i bɛ mɔgɔ 70 faga o ka ca kojugu dɛ mais nin fɔra ala kira fɛ ka sɔrɔ a diminen don a dusu bɔlen ni aya jiginen kɔfɛ ala kira yɛrɛ ko k'ale yafara hali tajuru sara yɛrɛ a tɛ n'o kɛ tugun parce que ala ko n'aw yafara ko de ka fisa sabalibagaw ma o tuma an bɛ mun fɔ mɔgɔ ye yanni i ka fɔ i t'i yafa i ka maana yanni i ka fɔ i bɛ tajuru sara cogo i ka yafa o de ka fisa n'i ma sɔn ka yafa sariya fana b'a f'i ye i b'i tajuru sara i ka tajuru sara kɔnɔna na a tigi y'a kɛ ka dan yɔrɔ min i fana ka dan ye i kana tɛmɛ o kan dɛ ni tɛmɛna o kan dɔrɔn i y'a tigi tɔɲɔ bon bɛɛ bɛ hakɛ min na ni sina k'a to yen siɲɛ kelen e k'i ka sara ɲini ala fɛ o de kɔni ka fisa waati bɛ mɔgɔ b'a ko ɲafara jogo la belebele don dɛ a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko sabali a tigi ka tila ka sabali a tigi jogo de ka bon kojugu mais dɔw b'a jate fugariya ye dɔw b'a jate dɛsɛ ye ka sɔrɔ baara tɛ o tuma na n'i ko i tɛ yafa i ma baara jugu kɛ mais n'i yafara o de kɔni ka fisa i ka tajuru sara dabila an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma naam. an balimamuso dɔ question bɛ yan ko ale cɛ kalannen tɛ ale de kalannen ka tɛmɛ cɛ kan ni cɛ tɛ mɛn don n'ale k'a ma ko cɛ bɛ dimi ko yala ko ale ka kan ka mun kɛ. a bɛ sabali peut-être a ka fɔ cogo de man ɲa n'o tɛ ni muso kalannen don ni cɛ ye ni sabalila kɔrɔ k'a nɛgɛ a ka ca Alahu Taala fɛ i bɛ se k'a kala mais ni e nana fɔ k'i b'i cɛ kɛ ko den fitinin donc cɛ bɛ dimi a dusu bɛ bɔ parce que o ye cɛ bɛɛ taga bolo ye a man di cɛ si ye a ka fɔ k'i muso kalannen don ka tɛmɛ e kan a ka di cɛ bɛɛ e de kalannen don ni muso ye an b'a fɔ k'i muso kala mais muso ka cɛ kala an bɛɛ b'a dɔn an ka farafinna taga sira la o yɛrɛ bonya bɛ cɛw la o yɛrɛ bonya b'a la n'o tɛ muso caman bɛ yen a kalannen don n'a cɛ ye a muso caman cɛ yɛrɛ fana sɔnna ka sabali a muso ka kalandenya kɔrɔ o cɛw fana bɛ yen mais cɛ min bɛ sɔn a ma a man ca dɛ an bɛ mun fɔ muso ye dɔrɔn ko kɛcogo de b'a ɲa kɛcogo de b'a juguya n'i ko i bɛ cɛ bilasira n'a bɛ dimi an bɛɛ de ɲininka e bɛ ka bilasira cogo di n'o sɔrɔ i ka bilasirali ka farin e bɛ ka bilasirali kɛ ni dɔgɔma ye i bɛ ka bilasirali kɛ i bɛ ka pɛrɛ a kunna i bɛ ka jama kunna an b'o mun fɔ an b'a fɔ i k'i ka maniyɛri yɛlɛma i k'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la walasa ka ɲɛ n'o yɛrɛ tɛ cɛ yɛrɛ tobi a dusu de bɛ bɔ a yɛrɛ ma e mana fɔ k'i b'a bilasira dɔrɔn a bɛ dimi o tuma i b'a to yen i bɛ se ka bilasira ni fɛɛrɛ yɛrɛ ye n'o sɔrɔ a ka seli cogo de man ɲi a yɛrɛ sigilen bɛ wagati min na i b'i den dɔ bila o ka seli i b'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka den de dege seli la ka sɔrɔ i kan b'ale yɛrɛ ma nin bɛɛ ye fɛɛrɛ ye
ni den nana i b'a fɔ n'i bɛ seli fana seli i b'a kɛ tan e yɛrɛ bɛ den kala seli la fa bɛ taa salamu bila fa yɛrɛ sigilen ɲɛna e bɛ ka mun fɔ den walima i bɛ ka mun kɛ fa yɛrɛ b'a ka erreur bɛ corriger o nɔfɛ ka sɔrɔ i kan t'a ma a tɛna se k'i kɛlɛ kɔni k'a fɔ k'i kan b'ale de ma i kan tɛ den ma parce que i m'a ta tɔgɔ ma i m'a fɔ ale ka seli i bɛ k'i den de bila seli la nin bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ ye mun bɛ se k'a to muso bɛ se k'a cɛ kɛlɛ ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la parce que Saïd bun Musayyab a denmuso o furula ka kalandenkɛ dɔ de ma mais kalandenkɛ min ye denmuso furu o kalandenkɛ yɛrɛ tun bɛ ka kalan kɛ fa de bolo n'o ye Saïd bun Musayyab ye kɔɲɔmuso bannen cɛ bɔra k'a bɛna taa darisu ta kɔɲɔmuso fa fɛ n'o ye kalandenkɛ ye kɔɲɔmuso wulila k'i jɔ cɛ nin da ci a ko e bɛ taa min cɛ ko ko n bɛna taa darisu de ta i fa fɛ a ko n fa fɛ ko awɔ ko to yan ne fa bɛ se k'i kalan fɛn o fɛn na ne yɛrɛ fana bɛ se k'i kalan ɲɔgɔn na to yan ne fa b'i kalan fɛn o fɛn na ne yɛrɛ fana b'i kalan a la kɔɲɔkɛ ko k'a b'ale ɲɛna k'a muso bɛ kulonkɛ de la tuma dɔ la ni kɔɲɔso jɛra a man di muso ye kɔɲɔso ka ban a b'ale ɲɛna k'a b'o de la k'ale bɛ bɔ mun kalama kɔɲɔkɛ y'i sigi kɔɲɔkɛ yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ a y'i sigi ale ka kalan danna yɔrɔ min na muso fa fɛ ale muso y'o de daminɛ ale kunna fo ka t'o ban u ye kitabu kura wɛrɛ daminɛ muso y'ale kalan o la fo ka taa kitabu bɛɛ ban ale muso de y'a kalan bɛɛ la cɛ yɛrɛ ko k'ale ye nafa min sɔrɔ a muso fɛ kalan na ale m'o sɔrɔ ale muso fa yɛrɛ fɛ kalan na bon b'a yɛrɛ k'a fɔ olu sera u ta kɛcogo la u sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ baara yɛrɛ fana tilara ka ɲɛ o tuma na an b'a hakili to o yɔrɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko ɲanaw la an b'a ye k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ muso ka sabali a b'a ka darisu di a cɛ ma cogo min an b'a fɔ i b'o de yɛlɛma mais n'a kɛra cɛ dusuba ye i bɛ fɛɛrɛ yɛlɛma ka ɲɛsin den ma walima i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye a teri dɔ karamɔgɔ dɔ ka kuma na ye o ka jate minɛ walasa ka erreur ka corriger o ka fisa k'i sen bɔ a la pewu parce que Alahu Taala ko qul la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ko mɔgɔ min b'a dɔn ani mun t'a dɔn olu tɛ kelen ye dɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sabali di muso yɛrɛ ma ayiwa kalandenya yɛrɛ fana limaniya Ala k'o da furu cɛ ma wallahu a'lam. Imam salamu alaikum tonton ko i ka question jaabi kɛla la bɔli duwawu kɔfɛ ko n'i ye duwawu kɛla sisan i kan ka kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ i bɛ fɛ duwawu jumɛn duwawu bɛ kɛ seli kɔfɛ seli kɔnɔna ni seli kɔfɛ duwawu bɛ k'a bɛɛ la hakili la ɲininkali min nana o kɛra bolokɔrɔta de o ni duwawu kɛbaliya o tɛ kelen ye i ka seli kɔnɔ yanni i ka salamu bila tayya la i bɛ se ka duwawu kɛ i ten dalen bɛ duguma waati min sujuru la i bɛ duwawu kɛ ni salamu yɛrɛ bilara kuma minnu bɛ fɔ yanni i ka zikuru kɛ astaghfirullah astaghfirullah siɲɛ 3 اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي ولو كما منو بفو بكوفي بسكي كدو كلا دو فين كدي يبو بكلا شريعة لا باشي تولا على كفام يا دام أما ما كده كيسون بيا كيسون يكو علينا مسوب لا نوانا مسوب لا نوانا مسوب تدو بوكو نتوي كلو ناني أبي دارا سالو لكونو أتسوق كدو كو سلام بشوي وكتي بشوي سلام cɛ de bɛ muso corriger ni nin ye mais muso man kan tɛ k'a fɔ k'a bɛ cɛ corriger ni nin ye fo n'o sɔrɔ jugujugu dɔ bɛ cɛ la parce que aw bilara ɲɔgɔn na ani cɛ ye nin kɛ o ma fɔ kuma kɔnɔna na an bɛ mun fɔ dɔrɔn jogo dɔw de bɛ yen n'o yera muso la sariya b'a fɔ i b'i muso i b'a waju n'a ma wajulu mɛn i bɛ dilan tigɛ a la n'a m'o mɛn i b'a gosi gosili la jogonin tɛ gosili min nɔfɛ o ye silamɛya sariya ta ye o tuma na o waatiw kɔnɔna la i bɛ dilan tigɛ a la o dilantigɛ fana tɛ tɛmɛ kalo 4 kan cɛ dimina muso kɔrɔ cogo cogo i tɛ dilan tigɛ muso la kalo 4 sanfɛ ni kalo 4 sera muso mana kuma fɔ cɛ bɛ wele de k'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ dimi de ka bon kojugu a f'i ɲɛna i ka sabali ko tɛ i bolo cogo na a kɛra ala ko ye mais o bɛɛ la ni cɛ ma sɔn ni muso yɛrɛ ko k'a tɛ furu la furu bɛ sa o b'a yɛrɛ muso mana furusa ɲini o la furu bɛ sa baasi si t'a la mais muso de ka bɔ so kɔnɔ ka n'i da salon kɔnɔ kalo 4 fɛn tɛ ka tɛmɛ ni cɛ an b'a fɔ muso y'a ka sabali dɛ muso bɛ se k'o kɛ kun min na o ye ala sɔsɔkobaw ye dɛ ni cɛ kɛra jɛnɛyakɛla ye walima cɛ kɛra gulɔmina ye walima cɛ yɛrɛ banna seli ma walima cɛ kɛra filankafo ye a bɛ seli mais a bɛ filankafoya baaraw kɛ muso k'i tigɛ ka bɔ a la f'a ka tubi o ye tɛ baasi ye o fana ye ka kuma ni cɛ ye ka alerti d'a ma n'a ma sɔn o la ni muso ye furusa kɔni demande furu bɛ se ka sa komi kɛlɛ kuma ma fɔ nin kɔni ye foroba jaabi ye ni muso kɔni sabalila i ni cɛ ka bila ɲɔgɔnya bɛɛ tɛ kɛ k'i b'i tigɛ cɛ la dɛ a bɛ to yen
dala mangani mana wuli e ka bɔ so kɔnɔ ka n'i da salon kɔnɔ kalo 4 o tɛ furu tagabolo ɲuman ye dɛ n'o bɛnna ni cɛ fana ka dimi a laban ye jumɛn ye a laban bɛ kɛ furusa de aw yɛrɛ m'a dabɔ o dɔw kama a bɛ tila ka taa ko ye a bɛ taa k'aw bolo furusa ye komi kɛlɛ kun ma fɔ ni kɛlɛ kun dɔnna jaabi kun bɛ nɔgɔya mɛ n'o kɔni tɛ an bɛ sabali de ɲini fan fila bɛɛ fɛ kɛlɛ dɔ bɛ kɛ aw bɛɛ ala tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ten aw dalen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mɛ dilan tɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ faamu walima cɛ dimina don dɔ la a ma sɔn ka dumuni yɛrɛ kɛ a donna so kɔnɔ a ma hali foliw ni fɛnw k'a dusu bɔra tile damadɔ o kɔfɛ a seginna kɔ o y'a adamadenya tagabolo ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu an ka furu kɔnɔ mɛ kalo 4 muso tɛ da so kɔnɔ fo salon komi kɛlɛ kun ma fɔ an bɛ mun fɔ an balimamuso ye a ka sabali a fɔra ko cɛ de ko baara kɛ muso ma fɔ wallahu a'lam. An balimamuso dɔ question bɛ yan ko ale denmuso fatura yanni denmuso ka fatura a ye sanu d'a ma ko yala ko sanu ninnu k'a kan ka jaka bɔ cogo di. toyi sanu min dira ma a bɛ jate minɛ n'o y'a sɔrɔ sanu ni fɛn 3 y'a sɔrɔ fɛn fɔlɔ ye sanu yɛrɛ ka se nin sɔbu ma k'a fɔ sanu bɛ n bolo dɔrɔn n b'a jaga bɔ o tɛ dɛ hakɛ dɔ de bɛ sanu kan ka so ma o hakɛ ye garamu 80 walima garamu 85 dɔnnikɛla dɔ yɛrɛ y'a bila fo 90 na mɛ ninnu de ye camancɛ taw ye garamu 80 walima 85 n'i ka sanu y'o bɔ an b'a fɔ k'a sera nin sɔbu ma a filanan san fana ka yɛlɛma k'i ka sanu to i bolo i y'a sɔrɔ don min na jaga tɛ bɔ o don dɛ fɛn min bɛ yen n'o jaga bɛ bɔ a don o ye maadinu de minnu bɛ taa damanda la n'u ye sanu se i ye sanu bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ la i b'o ta bɔ a la i b'o di mɛ nin sanu min filɛ san de bɛ yɛlɛma k'o to i bolo fɔlɔ o ye filanan ye a sabanan a kana taa kungo sɔrɔ sanu nin na kungo min bɛ dɔ bɔ sanu nin na i n'a fɔ yanni san ka yɛlɛma problème dɔ ye sɔrɔ o problème yɛrɛ sanu yɛrɛ bɛ taga o la yɛrɛ sanu yɛrɛ bɛɛ bɛ firi ka don o la walima e mago bɛ hakɛ dɔ la o bɛ tigɛ ka bɔ sanu na n'a kɛra o fana ye an b'a fɔ ko jaga t'a la fo problème yɛrɛ de fana bɛɛ ka tɛmɛ o tuma na i denmuso ye sanu min d'e ma nin fɛn 3 de bɛ ɲini a la san ka yɛlɛma k'a to i bolo a ka garamu 80 walima garamu 85 a k'o sɔrɔ san yɛlɛmalen fana problème si t'i la mun bɛ i ɲɛsin sanu min ma k'a fɔ i bɛ dɔ bɔ a la n'o si ma sɔrɔ an b'a fɔ i ma k'a fɔ ko i kana jaga bɔ a la mɛ n'o dafalen y'a sɔrɔ an b'a fɔ i ɲɛna i ka jaga bɔ a la wallahu a'lam. An balimakɛ dɔ ka ɲininkali bɛ yan mɛ an bɛ ɲininkali déformé dɔɔni ale b'o rasisi de an tɛ rasisi ya dɔn ko yala ko sugandi kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ne ye nin de ne tɛ furu ni kabila ma ne tɛ furu ni kabila ma ne tɛ furu kabila k'o kiti bɛ cogo di silamɛya la. n'i bantɔla ye ka furu kabila dɔ ma fo n'i siranna ni den taara nin kabila la jogo dɔ bɛ yen a bɛna ta nin kabila mɔgɔ ninnu fana silamɛya t'u ka koba ye ni den taara diinɛ min b'a bolo a bɛna diinɛ bila ni mɔgɔ siranna nin ɲɛ i b'i ban k'i den furu kabila ko t'o la mɛ nin si ma yi a bɛ ɲɛna ko de bɛna kɛ ɲininkali ye mɛ o ma kɛ ɲininkali ye o b'a yira ale kɔni bɛ mun kan o ye kalanni ye o tuma a b'a kalan waati jumɛn n'a y'a kalan waati fɛn fɛn na baasi t'a si la mɛ waati min ka fisa n'alimami tilara fatiya la e k'i ta kalan waati o de kɔni ka fisa mɛ k'a fɔ k'alimami to fatiya la i fana bɛ k'i ta kalan k'i ye baasi kɛ ne tɛ baasi dɔw la ka da kama dalu sɔrɔ la mɛ ni alimami na mɛn fɔlɔ ale tilara ka fatiya la aw bɛɛ jɛra ka amina fɔ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ e sɔrɔla k'i ka fatiya kalan yanni alimami ka tila ka sura la i ma baasi kɛ seli taritibu la mɛ n'i y'a kalan nɔfɛ fɛnɛ ma baasi dɔ o fɛnɛ na wallahu a'lam. An ka question dɔ tun tɛmɛna n'o ye sanu ko question ye bon dɔw nana tuguni k'a fɔ ko sanu b'ale bolo a b'a kɛ jago a bɛ jago kɔ la ani sanu min b'a yɛrɛ ka masiri n'o ye musolaka ye ko yala ko a kan ka masiri fana ta fara jagota ye fana kan k'o fana jaga bɔ de ma. ni san yɛlɛmara ka sanu fɛn fɛn to muso bolo jaga b'a bɛɛ la n'a sera nin sɔgɔ ma sɔsɔli bɛ mun na muso ka masiri est-ce que jaga bɛ muso ka masiri la an karamɔgɔba dɔw taara k'a fɔ ko muso ka masiri ko jaga t'a la hali n'a ka masiri sera garamu 100 100 ni kɔ 200 ma ni muso ma dabɔ foyi kama fo masiri san mana yɛlɛma a b'a bolo yen n'a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la a b'a dɔn n'a bɛ denwuli kɛ a b'a dɔn o masiri mun b'a bolo ni muso yɛrɛ y'o bila a yɛrɛ ɲɛ ye walima n'a n'a cɛ don a b'a yɛrɛ masiri cɛ ɲɛkɔrɔ o sanu min bɛ yen ko jaga t'o la o sanu min bɛ yen ko jaga t'o la o tuma na o mun filɛ o ye dɔɔni dunkɛ dɔw ka kuma ye nka dɔɔni dunkɛ fan caman bɛ mun kan olu ko jaga b'a la o ko jaga b'a la ni fɛn jumɛn ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a furumuso an b'a Aisha
ko dunula masiri do kuma amba Aisha tubulu aya ira ala kira la ko ala kira ni kenzu ala kira ko koni ya jagabo ko kenzu te kenzu ye war mi ma jagabo de kenzu asa faraki ma war mi jagabo sini ala bo yele mako ke sa do de obe melekila ni kulera sabi iputi dawlo la bafo ana maluk ana kenzuk ne di kan nan fulo ye nan fulo mi sabo ni ma jagabo ala ne doyi alesrana ko ala kira yala ni masri mi mbembolo ni ne ma jagabo abe ke kenzu yo ala kira ko ni ma jagabo ka be ke kenzu muso do fene na ala ka ci den fe haju do la na de ala kira muso yininka ko masri mi flay de tigela ne ba jagabo ako ala kira ko jagabe na ala kira ko yala kadi sini ala kan yelema ka ke tasuma bolla nege ka do den tigela wa o yoro bela e bolla nege flani bo den tigela ya di ala kira ma alayhi salam wadi sami be abita se fo durula ala kira be mo ko shuwai jagabo masrila o tumana ni doni galo ka kuma griyara o ka an fene be sigo kelen ne ka ni masri be musobolo e ka jagabo o de ka fsa katima jagabo baliaka o tumama masri sanuma min bi bolo ane baka sanu min fel don ko ni ka jago minandi ha ibaka mun fere we ka jago minai ni san yele mara ibale inventaire de laje iba inventaire laje na bena gram hakemima ibo jagabo ikam masri o mana be gram hakemima o fene jagabo no soro to hakebo utmana iba fara nyon ka kadaka bele dire ka waride parce que nan yere bolo desera sani fere la ambanka sanu ndeta ku fere ka fara amboloka utmana musoko ni ka fam ka kam masri ko jagabala wallahu a'lam. Malmum solo a question be ko yala ko safi watri kitibe chogoli ko ni tlara safo sale ga salim directement ou be ga ler place sala ko no ka salim fami chafil witri la halai seli yoro sabade bala me ke chogo saba ni safo sella yoro mi ka seli wal ma idatola ka seli wal ma dugu klafe ka wuli ka seli ni wakati sabade bala ni yake ni flap ni saba fenfe kuna ima bashike ni safo sella yoro mi parce que a de ba kala halado ibe barake chogo muna no soro safo ko fe be okipe ni safo sella yoro mi bi ka shafil witrisi wal maniya toy idda kuma ka seli don gala doko ko fena fu samantiya ka bu safo ko fetak ni ya to fena na shudugu kla ka wuli ka seli ala kira kumbo de ke sallallahu alaihi wasallam ala kira ka shafil witri be ko meseli shu kono na de wala na wula shafil witri sella la rete suno tukuni yani fajiri ase na yo seli na yi witri seli atemme fajiri rabi sinka wuleti ala kira be jo fega mani flasiro de ko fe sallallahu alaihi wasallam o ko fe abe soro ka fajiri seli ni wati saba fenfen be ni kasili ke o konna la ima bashike safo ko fe directement wal ma idatola wal ma shudu kla ka wuli kasili ni ni fenfe ke bashita shila me don galo ko ni afu samanti abla nyonye ina fanya fu chukon wallahu a'lam. Imam assalamu alaikum ne kan na do le na kisha me we ni ka do ke mo me ko no ka el kan ni ke ko na tusina kan ko na dusi ne ka mu ke ka se ka ko na dusi ka toy ambe do de kala ka qur'an no waya ase qur'an durushi ko ni dine mo be kan ki nyasha kran kran yala karamo ambe kan ga qur'an durushi o de ko da fale re atuma be do de kayre o ko fe ibe muraja de chaya wakati do fene bala ulu de kafsa kusobe ina fo fajiri ko fe o watu wani la gasra ko fe o basro adama ni hakli siglenu o watu de la ibe qur'an kala ka chaya ase suron fenfembe ni be toka kala ka chaya ni ko ibo durusi do mina be no bayima wala meni ta ke ga qur'an kala katimeti o ko fe al ni go kibata maru la durusi be geleya o tumana kam me qur'an ka kala o de kafsa kusobe do mina ni ko iba durusi abe no baya o tumana me mo ko ni faya ka jija ulu de la iba muraja ni aya mi tay bo tanga sigi ka chaya o ko fe ni wala no fe do mi adurusi be no ya kusobe o tumana ko meje ka do de ke alaka hakilu dayele an no fe kusobe inshallah. Ambalo ya kuma do ko life insurance ko ga sanati membe na be mo do tige mo ko ni be do atona na so ni sara o be ataka diga so mo ko yala ko ga baraka o compagnie bolo ko ba o kibe to ko ko islamé ni ma dese assurance to dale me fen ka e kana barakala fen to ka fo ko assurance iki simbolo o de chekan aw ka jamana assurance ba ka taga chugo mina ne konte fen do ala
mais assurance yɛrɛ kɔni en tant que tel a bɛ cogo min sariya la silamɛ man tɛ ka don a baara la e b'a ye ka to yen parce que janfa minnu bɛ assurance la o de barika ka bon kosɛbɛ o tuma assurance baara fan o fan fitinin n'a kumaba a ɲɛfɛta n'a kɔfɛta i sen bɔ a la i ka baara wɛrɛ ɲini o de ka fisa parce que n'i y'a ɲininka ko assurance kiri bɛ cogo di an b'a f'i ɲɛna k'an ma bɛn bon fɛn min tɛ bɛn n'a fɔra e ka baara kɛ o société la o b'a yɛrɛ e bɛ k'olu fana dɛmɛ o baara cogo kelen de la o tuma i sen bɔ a la pewu i ka baara wɛrɛ ɲini i ka Alahu Taala deli Ala bɛ baara wɛrɛ nɔgɔya maa dama i ka laɲini halala ɲini Alahu Taala de nɔgɔya baara nɔgɔya i ma an b'a ɲini Ala fɛ inshallah Ala ka baara nɔgɔya i yɛrɛ bɛ se k'i ka halala dafalen sɔrɔ baara min na wallahu a'lam. An ka balimakɛ dɔ ka question bɛ yen ko yala ko ka sigi ka ɲɛgɛn na k'i sigi k'i ɲɛtilen qibla la o ka question bɛ cogo di sisan. Hadisa bɛ yen Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ taara mago dilan na i kana ɲɛsin kɔrɔn na walima i kana ɲɛsin tilebin ma n'i taara mago dilan na n'i taara o la i kana ɲɛsin kɔrɔn ma i kana ɲɛsin tilebin ma yala o ye kɛnɛmalabaw ni ɲɛgɛn bɛɛ de ye wa walima kira kan bɛ kɛnɛmala dɔrɔn de ma dɔnnikɛlaw bɛ mun kan kira kan bɛ kɛnɛmala de ma misalila n'i bɛ kungo kɔnɔna la a bɛ voyage sira fɛ e yɛrɛ jiginna i bɛ fɛ ka taga jalaminɛ la ka n'i ɲɛsin kɔrɔn ma ka n'i kɔ don tilebi la kira kan b'o de ma mais ɲɛgɛn kɔnɔna so jɔlen i mana ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ fosi t'a la i ɲɛsira kɔrɔn ma o la o tilebi o bani o baba o ni so jɔlen de don ka kɔgɔ kɛ k'a lakori i n'a fɔ an ka ɲɛgɛnw walima i ye karata kɛ ka yɔrɔ dɔ lakori ko basi si t'o la o dalilu bɛ Bukhari kɔnɔ Abdullahi ibn Umar a ko ale delila ka yɛlɛ kogo sanfɛ don dɔ la a balimamuso ka so sanfɛ komi ale balimamuso kun furulen don Ala ka ciden yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam k'ale yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a b'a ka mako dilan o cogo la a ɲɛsinen bɛ yɔrɔ min ma o ye kɔrɔn ye a kɔ donnen bɛ yɔrɔ min ma k'o ye tilebi ye o hadisa y'a yira k'a fɔ ko ɲɛgɛn t'a la yɔrɔ fɛn fɛn la korila ko mɔgɔ bɛ se k'i mako dilan yen o yɔrɔ t'a la mais n'a kɛra kɛnɛba de kɛnɛ jɛnba minnu bɛ yen Sahara ninnu ni an ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ ninnu n'a kɛra o kɔni n'i bɛna mako dilan i ka n'i ɲɛsin kɔrɔn ma i ka n'i ɲɛsin tilebi ma i ka n'i kɔ don kɔrɔn na i ka n'i kɔ don tilebi la i bɛ se ka bani walakin sharriqu wa gharibu o tuma na tile bɔyɔrɔ n'a binyɔrɔ i bɛ se k'o lajɛ walima bani ani baba i bɛ se k'olu lajɛ i b'i ka mako dilan kɛ i ɲɛsin yɔrɔ la mais kana kɛ ni kɔrɔn ye o tuma na fan bɛɛ côté an k'o de faamu an ka baara la wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Ambaso, a question severa, waki do na severa, nema to kapta ka nyaida. So question de mo ma nyai ka so mala na fe mo mi yoka. So muna papi di doke ma inshallah di papi ko tema era motive notifica ka ko se ma na ko. Abalo ke lo ka ngal be ko ni mamente tahiyatu kama wa tashahhud tahiyatu lillah mo ko ni mo mento ro sale ko kitwe to. Amba fatigi ka kala parce que dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw y'a yira ko tahiya kalanni ye wajibi ye mazhabu la dɔw ko ko wajibi tɛ farida don wa farida tɛ o de kama seli yɛrɛ farida hakɛ dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kan hakɛ la dɔw ko 12 dɔw ko 14 dɔw ko 16 a bɛɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen dɔw b'o kɛ farida ye dɔw t'a kɛ farida ye o tuma na tahiya fana y'o kelen pe de nka mun kɔni don Ala ka ciden y'a kala sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ kan ka tahiya kala an ka sigi fɔlɔ tahiya bɛ kala an ka sigi laban tahiya bɛ kala a la a wajibi na wajibi ya ibi symbole ya koni ba kala parce que Ala ka ciri nya kala sallallahu alaihi wasallam o tuma na ni tise amba fine ka kala ni silamɛ mangante ka fo silamɛ bara do ma ni tise amba fine mun ay tise e ganga kala ni ni ta don o koni mese ka fam mais tise Ala te mo bla bara shila ka fo kitisa tahiyani ba nyeni ba kala ni a kalama ko mi fatiha siliti mo ni ma fatiha kala chugo tahiya fene siliti ya bada fika mana tahiya bɛ don dɔw ka kuma na i ka seli man ɲi f'i ka tahiya kala o y'a ye minnu taara wajibi ma yɔrɔ la o tuma na ko min b'o cogo la kana sɔn ka seli ten k'a fɔ e tɛ se tahiya la ka d'a kan e mana taa hali jamana dɔ la n'u ko k'u ka jamana sigi kan ye nin ye e b'i jija k'o sariya bɛɛ dɔn a kɛra o ka sira kɛcogo ye i b'o sariya dɔn baarakɛyɔrɔ sariya i b'o dɔn sokɔnɔna sariya i b'o dɔn adamaden e ye nin bɛɛ dɔn ka sɔrɔ e ma sɔrɔ o jamana kɔnɔ i ma lamɔ o jamana kɔnɔ i ma don o jamana kalan na mais i bɛ siran ni m'o dɔn a kana na i ka jamana sigi gɛlɛya i ma o bɛ cogo min na mun na silamɛya yɔrɔ dɔ bɛ yen fo ka taa se sisan ma halisa i tɛ se o la an ta ye k'a fɔ jo b'i bolo la halisa i tɛ se fatiha la halisa i tɛ se tahiya la walima halisa seli kɔrɔta i tɛ se o la o tuma olu si tɛ dalili ye an kana fɔ n'i tɛ se
i b'a fɔ de n'i kun t'a dɔn an b'a fɔ ala tɛ mɔgɔ minɛ ni fɛn n'i kun t'a mais n'i ti se n'i y'a dɔn don min na ko seli fɛn dɔ don yɔrɔ bɛɛ la i b'a kalan de wajibi la ka nin to i la ka hakili to i la i kana fɔ ko n'i ti se i bɛ se i b'a kalan yanni saya ci an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma wallahu a'lam. balimamuso dɔ ɲininkali kɛ ko a cɛ tɛ cɛya la ko yala ko ale ka ka furu sa wa kana furu sa donc a bɛ na ni question dɔw ye question c'est peu perturbant mais obligé n'a nana fana ma n'a fana mana ɲininka o bɛ na wuli kuma la sinon bon a kan ka fɔ de fɛnɛ parce que furu tiɲɛ sababu dɔ don a ka fɔ u fila bɛɛ ka mɛn o de ka fisa muso min bɛ yen ni ala y'i bɛn cɛ ma cɛ min n'a man kɛnɛ o kɔrɔ de ye bana b'a la kulusi jala sira fɛ yala i furu bɛ se ka sa wa walima i furu se ka sa a bɛ furusa kun bɔ mais a tɛ perese kun bɔ de parce que bana de don a bɛ furusa kun bɔ mais a tɛ perese kun bɔ a bɛ furusa kun bɔ cogo di furu sigilan dɔ don o kɔrɔ cɛ ka muso ka hakɛ dɔ cɛ ka o de ye ni nege min bɛ a bɛ se ka basi cogo min parce que furu kɛ kunba dɔ ye cɛ ka muso la wasa walasa ka muso kisi jɛnɛya ma muso ka cɛ la wasa walasa ka cɛ kisi ka bɔ jɛnɛya ma bon b'a yira n'o dɔ la kelen ma sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛ furusa kun bɔ a kelen ma i n'a fɔ cɛ ka kɛnɛ ma a ye dilan tigɛ muso la a bɛ furusa kun bɔ walima n'o y'a sɔrɔ ɲininkali de kun kɛra ko muso min mana dilan tigɛ a cɛ la a fana bɛ furusa kun bɔ mais a tɛ teliya de kun bɔ an b'a fɔ muso ye de nin bana bɛ cɛ la waati joli parce que bana ye cɛ minɛ samiyɛ tilema fɛ parce que cɛ yɛrɛ tagabolo la farikolo cogo tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ samiyɛ wagati cɛ dɔw ka kɛnɛ mais tilema t'ale ka ko ye tilema wagati i bɛ taa sɔrɔ a farikolo man kɛnɛ a kan kosɛbɛ o t'a yira k'a tɛ cɛya la dɛ cɛ dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tilema waati ale ka kɛnɛ mais samiyɛ wagati ninnu na i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la fariw man d'a la a n'o cɛ masina man kɛnɛ olu tɛ kelen dɛ a filanan i bɛ taa sɔrɔ ni souci fana cayara problème ni problème cayara cɛ kun na kosɛbɛ a bɛ na ni kulusi jalala gosi fana ye mais n'o problème résoudre la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ten a bɛ kɛnɛya ni bɛɛ bɛ se ka kɛ a dɔw fana na i bɛ taa sɔrɔ dumuni min yɛrɛ bɛ ka di cɛ ma n'a b'o dun o dumuni yɛrɛ de bɛ ka nin bana las'a ma bana t'a la dɛ a bɛ dumuniba minnu kɛ ten i n'a fɔ tuluma dumuniba kɛrɛnkɛrɛnyala su fɛ e datɔ la e tɛ dumuni si kɛ ni tulumafɛnw tɛ a ka ca ala fɛ i fari fasa bɛɛ bɛ yuba o kɔrɔ tɛ ka o ko kulusi jalala gosi b'i la i yɛrɛ ka alimentation i ma se o kɛ cogo de la i b'o ko baara min kɛ o de bɛ taga jouer i kan tulu bɛ fɛn o fɛn na a si man ɲi cɛ ma su fɛ o kɛra nɔnɔ de ye wagati bɛɛ i b'i kɔnɔ fa nɔnɔ la k'i da walima wagati bɛɛ tulumafɛnbaw e b'i kɔnɔ fa o de la k'o da walima dumuni min bɛ yen k'a yɛlɛma man di n'i y'a dun a tɛ yɛlɛma joona walima dumuni min bɛ yen n'i y'a dun dɔrɔn a b'i kɔnɔ gonfler a bɛ ballonnement lase i kɔnɔ ma nin si tɛ cɛ ka dumuni ye su fɛ bon k'i to nin na dɔrɔn a ka jugu i fasa ma tuma dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ kulusi jalala gosi b'i la ka sɔrɔ o t'i la i t'i cogo de la mais n'a ta ma kɛ nin si ye f'a kɛra bana yɛrɛ ye an b'a fɔ cɛ ma a k'a yɛrɛ furakɛ dɛ parce que muso furukun y'i ma nin de ye f'i k'i yɛrɛ furakɛ de muso furukun tɛ ka na e ka so kɔnɔna lajɛ armoire ni tobiliw ni fɛn o dama tɛ a belebeleba ye jumɛn ye o ye kɛnɛya nin o tuma na n'i ma kɛnɛya nin na ni wagati kɛra i bɛ ka furakɛli kɛ san kelen ɲɔgɔn na muso y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na ale se ka sabali ka tɛmɛ o bɛɛ kan baasi t'a la a bɛ fɔ cɛ ye cɛ dun b'a ka furakɛli yɛrɛ yɛrɛ la mais tiɲɛ yɛrɛ la a ma kɛnɛya a bɛ fɔ muso y'a ka sabali i ni mɔgɔ min kɛra ɲɔgɔn fɛ ka kɛnɛma to n'o banana e de kan k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ kɛnɛya la ne fana ko i bɛ furusa ka bɔ o kun o furusa ko kuma yɛrɛ dusukasi bɛ dɔ fara cɛ ka bana kan dɛ parce que hali muso yɛrɛ fana ka comportement dɔ bɛ yen o bɛ cɛ dɛsɛ ka sɔrɔ kulusi jalala gosi t'a la parce que waati bɛɛ i bɛ kɛ cɛ dusu kasi waati bɛɛ i bɛ ka kuma fɔ cɛ ma mun man kan tɛ ka kuma waati bɛɛ cɛ mana e ye dɔrɔn cɛ ja de bɛ tigɛ nin bɛɛ bɛ cɛ dɛsɛ de nin bɛɛ de parce que a kana kan ɲɛna ko kulusi jala nin ye farikolo de ye farikolo ka ko tɛ koyi a bɛ hakili de la a bɛ kunkolo de kɔnɔ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni hakili ma sigi a bɛ jouer i ka kulusi jala kan fɛn fɛn bɛ yen ni hakili sigilen don ko problème t'i la ni muso ka di alhamdulillah hali ni kulusi jalala bana ye e minɛ e furakɛli tɛ gɛlɛya mais problème bɛ mɔgɔ min na waati bɛɛ hali ni bana t'o la kulusi jalala bana b'o tigilamɔgɔ la o tuma a b'o yɔrɔ fana jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnya la muso yɛrɛ de kan ka a cɛ yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kulusi jala bana nin yɛrɛ la a dumuniw ani comportement ani lahala ninnu e yɛrɛ de kan k'olu baara kɛ mais mun kɔni don a bɛ furusa kun bɔ n'o sɔrɔ bana nin yɛrɛ ye tiɲɛ ye
ni cɛ ma sɔn k'a yɛrɛ furakɛ wagati janyara ni muso ko k'a bɛ bɔ sariya la jurumu kɔni t'i kan mais ni sabalila k'i cɛ dɛmɛ furakɛli la o de ka fisa wallahu a'lam. Abalamuso dɔ bɛ question bɛ k'ale bɛ Messi d'ale la Messi ka Messi da mɔgɔw kunkolo la ko yala a b'a fɛ ka misiri dɛmɛ ko o kiri bɛ cogo di. A kana wari don misiri la dɛ a ko to yen parce que fɛn fɛn ye haramu ye i kana nana wari ye ne bolo ale kan ka ɲininkali kɛ n bɛ Messi digi de la yala kiri bɛ cogo di i bɛ ka wari min sɔrɔ yanni i ka hami o don yɔrɔ la i bɛ baara min yɛrɛ la i bɛ ɲininkali k'o de la fɔlɔ i bɛ baara min na baara ɲuman tɛ dɛ ala kira de ka hadisa don sallallahu alaihi wasallam ala ka danga bɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ Messi digi a n'a bɛ digi mun kun na k'ala ka danga b'u bɛɛ nɔfɛ e min ka baara ye Messi digi ye i dangalen don i bɛ ka digi mun fana kun na o fana dangalen don muso ka ɲininkali kan ka kɛ de mɔgɔ min bɛ Messi digi la i ka kiri ye fɛn jumɛn ye i bɛ baara min na baara haramuyalen don i b'o to yen de ka baara wɛrɛ ɲini baara min ye baara dagalen ye o de ka fisa kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛna n'o wari ye ka don misiri la i kana kɛlɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa sanuma de ye masa ɲuman don k'ala tɛ foyi fɛ ni fɛn ɲuman tɛ ala ka tubi nɔgɔya an balimamuso ye n'o tɛ wari in tɛ wari ɲuman ye wallahu a'lam. Voilà, bena do kesolama de fo san inshallah taala ala sonama akramo ke vraiment ni chen barati ay hamdu tazola bena sali wele la wala inshallah be sali de me ona wala sali juta ambalo muso be le san bena la wala do oya bane inshallah taala ma laba me keso be ambalo muso do ko de yemi ba senka ko na yala na esune ke ga panina kam sa sali no yo o de ha keso la inshallah don kala do ye ada n'a kɛra ka sɔrɔ i bɛ seli la i bɛ se ka seli n'a ye baara minnu bɛ yen ni yafa bɛ k'a ma ko y'a dɔ ye mais n'o y'a sɔrɔ i tɛ seli la i b'a yɔrɔ sanuya dɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko den fitinin mun bɛ sin min n'a ma dumuni kɛlen daminɛ ni cɛmanin don n'a ye sugunɛ kɛ fini na i bɛ ji kɛ k'a yɔrɔ furufuru mais n'o y'a sɔrɔ musomanin don i b'a yɔrɔ ko yɛrɛ de ni musomanin don i bɛ ji k'a la k'a yɔrɔ ko yɛrɛ mais ni muso tɛ ni cɛ don n'i ye ji k'a la k'a yɔrɔ furufuru dɔrɔn ko bɛ wasa kɛ o tuma na ka bamunin tu kɔ la walima k'a tu sen kan i bɛ seli la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛli min kɛ an ko dɔɔninkɛla fan caman y'a yira ko yafa bɛ kɛ o ma parce que n'a fɔra ko muso k'o sanuya kɛ kuma bɛɛ la ka seli bɛna gɛlɛya denbatigiya kɔnɔna la muso bɛ seli la ni den ye wagati bɛɛ bon n'a fɔra kɛ o kɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ fini na i bɛ bɔ i bɛ taa kɛ e ka seli tigɛ ka na ko bɛ caya kosɛbɛ mais n'i sera ka kɛ o de kɔni ka fisa kosɛbɛ o tuma na yanni den kɔni ka dumuni kɛ a ka ɲɛgɛnɛ kiri ye nin mais n'a ye dumuni kɛ daminɛ a ka ɲɛgɛnɛ kiri ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ta bɛ kɛ kelen cɛya t'o la musoya t'o la n'a ye dumuni kɛli kɔni daminɛ n'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ fini kan dɔrɔn i bɛ ji k'a la ka yɔrɔ sugo de o kɛra den cɛ ye o kɛra denmuso ye o b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ nɔgɔlen don wallahu a'lam. Ni question dɔ ye min ye ko ale baara ɲɔgɔn de don ale de ye ka patron yɛrɛ mais silama tɛ donc ale sukoya bɛ juma dɔn u b'an ka su yɛrɛ jeni de yala ale kan ka taa mɔgɔ sukoya la mɛ tɛ silama ye wa. mɔgɔ min fatura o de tɛ silamɛ ye o de tɛ silamɛ non ka janaja yɔrɔ tagali tɛ silamɛ ma i bɛ se ka taa kafiri ka janaja la condition min na n'a kɛra i balima ye walima i sigiɲɔgɔn ni sudonbaga ma sɔrɔ a la i bɛ fara sudonbagaw kan o ye ka dingɛ sen a ko baarakɛden a ko k'ale ka patron ye ale ka patron b'a ka baara kɛ non ni de ye patron ye mun sara o de ye patron ye non bɛɛ bɛ balo la o de ye n bɛ balo la o de ye patron ye mais mun sara o de ye baarakɛla ye mais kafiri de kɔni don bon a kɛra patron a kɛra baarakɛla o ti problème ye problème ye mun ye dɔrɔn o ye diinɛ ko de ni fa min kɛra kafiri ye kaban n'o sara a ti bɛn i ka t'o ka janaja de la n'o y'a sɔrɔ patron de sara ni kafiri don a ti bɛn baarakɛla ka taa ka janaja la mun sara n'o de ye baarakɛla ye ni kafiri don a ti bɛn patron ka taa ka janaja la a bɛ taa janaja la condition min na n'o y'a sɔrɔ balimaya sinji b'u cɛ walima sigiɲɔgɔnya b'u cɛ n'o dɔ la kelen fana bɛ a bɛ taa janaja min fana kɛ o ye kaburu sen wagati dɔrɔn de ka taa don dingɛ kɔnɔ a bɛ t'o dɔrɔn bɛɛ de la parce que islamɛ maana ye adamaden ɲɔgɔn donni dingɛ kɔnɔ o ye wajibi de hali adamaden kafiri a su tɛ lafili ko bagan su bɛ lafili cogo min ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ summa amatahu fa akbar ale bɛ adamaden faga a tila ka don kaburu kɔnɔna la o ye bonya de ye ala ye mun di adamaden bɛɛ lajɛlen ma o b'a yira kafiriya t'a la silamɛya t'a la ni sara i su bɛ dɔɔnin o yɔrɔ kɔni na a bɛ se k'o participer mais n'o yɔrɔ kɔni tɛ baara ɲɔgɔnya si kana bila a ka fara u ka janaja la a kɛra koli ye o a kasangeli o o bɛ ka taa n'a ye o ka église kɔnɔ walima o ka synagogue o ka fɛn o fɛn mun sara a mana kɛ diinɛ fɛn fɛn la ni silamɛya tɛ a ti bɛn k'a participer kana taa si la
e be tamu na doro o ya jigi wakati de dinge kono o fenena ni jigi baga de masoro e be se ka faraw ka ko de mais no soro la yere abana no soro la abana isintala ibolo tala parce que dine yi aw ka ko betige ka bono wallahu a'lam soro ka ko aga juru be duru oh bo juru mena ne be yala be se ka juru ni bo jaga bo juru min ba tigila juru ba tigila ale ka juru be oh na soro ale be se ko jaga bo ni ka juru be mogola a jaga boli ya be jeti minede e ka wari min bala ni wulila no fe yoro mi esige ba soro no soro e ka juru be dola ni ya tigi wele karsa ma go be warla ka ko problem shitala ne e ka wari mi ni jaga bo kuma sera ibo jaga ni jaga bo kuma sera ibo jaga mais no soro e ka juru bala itise ka soro abada hal ni wulila no fe itaso ni jaga bo kuma sera o te ka wari e ka no jaga mais nala ya ke samina yo juru sara ibe sankelen jaga bo wala nala ya ke ayi ga juru sara ni melin ba ko fe ibe sankelen jaga bo wala ale be ke o chogo de la wallahu a'lam alaka hakim ma da afona amna sa ko seli ni seli to la seli da to woni dun be duma la communauté d'un côté de ce corps, de profiter pour Fodi. C'est de nous servir les communautés. Quand il y a ici, il y a un boulot là. Amrana Amérique, alors on est bon ici. Et dans ce là, la Mali, du Côte d'Ivoire, le Bélois, et toi, parce que la ligne sur là, et puis tu es encore, Abraham travail. Donc, Amrana est un bon. Quand il y a un ancien là, deux nous sommes là. Voilà, comme si nous avions un jour, on va faire ça là. On a fait ça là, on a trouvé clair. Mais nous, c'est un peu. Ay haka to kasiga misiri vice-président ana football de la création des coups de kala au Sénégal création parce que ici mais ambo mais ici mais ambo en tête bien garantie ayi la garantie faut bien y aller ali bi tuna ici là karosala wodi mi foni kala bi do masia i wodi so be so na kala kala bi do alama vraiment mo kan ka duma kala bi kan wona donc on a communauté mo be fait la Guinée-Kaba, Malienba, Ivoirienba, Sénégalienba, Nigérienba, fin c'est là en Afrique parce que nous sommes africains de taille. Libéria, Afrique ouverte. Si on est musulman, nous sommes stabilisés. Donc, il faut un gardien, comme si nous avons un bloc là, quand on a pile de quoi. On est pour un pile de ça là, on est gaz de ça là, on est piqué de ça là, on est franc à pile de quoi. Caro bien la théorie, elle était salaire, mais la cour a mis l'homme à la donc toujours, à cause de ce moment, on y va comme là, on y a la vidéo là, on est convaincu de vidéo là, pour nous là, et pour dire vraiment, l'idée à la barre, là, nous allons nous là, Jeffrey, là, du Bayer Sébastien, là, tu vois, pour lui, Camilla, là, dans le salon, on est bien remercié, comme il a dit, on dit maintenant, on est bien remercié à la Jeffrey. On est allé dans la barre salon. Untuk boleh bayar kesulitan, untuk bawa
ko bamananga ne de maraka ne ko be to mena donc amba fo amba woni mondo wande mu tarsibe yang ka amane sibe ni kuba ni kimani wa wali an ka man ko ni sunu ko ni ko fo di babuye siraka am fa ni wonga ko temsun ka donc ngani la fana fa ni ka we ala tanu ba de ko ala ya da man sunu ko na ma ko wallahi anta muslimi ala tanu ba de yan ala ya ka parce que ala système mo yan malien guinéen en fait maninga ni maraka ni ko man ambe de créer ala siati tulo ani bola kala trop de mais min ka gele an bolo an ka fara ni ka ko o ye misiri ka deni o ma force mo sika o ma wajibe mo sika ni ala ya wajibe ka dugu ne te kama mo me pitu ani be treme ke ko ka bo ka ni alama an be dese an mo fara beta kata États-Unis de Afrique an be tere un sa 5 millions an be ta pusite buta nan ka sabali an kan jija kalo manasa drome pitu kata ko drome kene bela jelen ka aplika programme ko ko muso ya tola je ya tola bela jelen ki jija ko sala an ka se ka misini an ka bono wala abe bi floke kata ko ko safi an ka misini no na ka bobe kunsi ande an yo na ka do na te na manata ka 96 misiri 76 misiri na te no la an yo na ka do donc an kan jija misiri an ka blambolo fama an ka mina amlo fama demson ka kala imani ya bachugami an ka demson ka kala an ka nyanyuni an ka tekikile ya bla an ka imamu bla kunsona ko de kan ko ni ma yo bla kunsona sala taw kana an be imamu bla kunsona ba ka jun kala an be wari fitini minga ko konya an be ya nan ta afrique yo ta afrique mo shi sa anya mo don soyano o ko ka don soyano yo beta ni mo mi tara sene kana sabe au ka jara ka do kan kala mina an kala nyani yano ando wala be an kala nyani kantu yano ambe do ke sama bela tele ala man to yoye ambe simu bofu ambe ma info mina ran awata ko ni kamuro yano amba fo amba woni nyumando ambe pefu na jawni ce اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك آمين اللهم اجعل حبك أحب إلينا من المال والولد والمال الجبار إلى الزمرة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين آمين ربنا هب لنا من الصالحين آمين ربنا هب لنا من الصالحين آمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء آمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ربنا سهل لنا الامور وفرج لنا الكروب واقض عنا الديون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا احفظنا بالاسلام قائمين احفظنا بالاسلام قائدين احفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين اللهم ربنا استرنا فوق الارض استرنا تحت الارض استرنا يوم العرض عند لقائك اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عفوته ولا دولا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عليما إلا فهمته
ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عصبا إلا زوجته ولا حاجة من هواي الدنيا والآخرة هي لك قضى ولنا فيها رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء